Итак, всех приветствую, друзья, всех Bonjour les приветствую. amis, bonsoir les amis, Обязательно, commençons. обязательно сейчас поделитесь ссылкой Partagez le lien на vers notre текущий webinaire. наш Maintenant, вебинар, значит, partagez le в lien своих группах, в dans vos своих groupes, dans vos чатах, chats, если invitez это vos будет amis, invitez тема. vos connaissances. Сегодня будет Aujourd'hui, ce sera le первый premier webinaire нашей большой après notre конференции. conférence globale en Chine. Итак, итак, нас уже On est почти presque 160 160 человек. personnes maintenant. Il est Время temps de пора commencer. начинать. Обычно мы всегда D'habitude, начинаем on est чуть ponctuel, позже, sans во-первых, retard. конечно же, это текущий Bien sûr que вебинар, vous мы pourrez сегодня regarder как ce раз webinaire его en replay aussi. записываем. Обязательно Faites-le, его s'il vous plaît. посмотрите, потому что сегодня мы расскажем о тех Aujourd'hui, nous достижениях, allons parler которые de nos сделали achèvements, de nos réussites на à l'heure текущий actuelle. момент, о том, какие À quelle перспективы ждут perspective нашу компанию, notre о том, société aura, как comment on se мы développe, стараемся comment on работать avance вместе, вместе ensemble с avec vous, вами, вместе с ensemble глобальным avec le soutien global de la communauté MLC. MLC. Итак, давайте Donc, еще faisons раз connaissance encore une знакомиться, fois. да, для тех, Pour кто ceux qui sont новенький, nouveaux, для тех, кто pour ceux qui ne не me знает. connaissent pas Дмитрий encore, je m'appelle Антонов, Ivan Seltanov, je suis CEO проекта CEO, PDG du projet MLC. MLC, je suis cofondateur, fondateur du projet. Вместе с Ensemble моей avec командой notre мы équipe, on a основали fondé un grand projet qui s'appelle проект MLC MLC и действительно ведем проект к et on mène le успеху, projet vers le к succès. C'est notre objectif к успеху, чтобы pour que наша notre компания стала société миллиардной coûte компанией. des milliards. Миллиардные компании на Qu'est-ce рынке que называются ça veut dire sur le marché? unicorn, Donc des но sociétés qui coûtent des milliards каких-то s'appellent des сказочных unicornes, comme dans des contes de но fées. у нас En есть fait, nous, on a все toutes les шансы chances стать pour одним из devenir новыми de миллиардерами nouvelles в unicornes сфере dans медтех. le domaine И de все, MedTech. кто в этой Ceux qui сфере travaillent dans ce сегодня domaine, dans le есть, domaine de MedTech, те компании, de которые technologie médicale, создали les sociétés qui ont créé свою leurs медицинскую dispositifs инфраструктуру, médicaux, да, в les частности, systèmes системы CGM, par CGM, exemple, системы les контроля systèmes de contrôle de niveau de эти glucose dans le sang, ceux системы qui ont déjà créé стоили ces dispositifs миллионы, coûtent миллиарды déjà des компаний. milliards. Наша компания Il осталась reste très peu pour notre сертифицировать société pour le faire. немножечко. Мы сейчас On est à находимся на l'étape de la стадии certification, mettons. сертификации. Ну, обо Mais всем по порядку. parlons de tout Сегодня cela вебинар dans посвятится l'ordre. Aujourd'hui, le двум webinaire aura deux темам. parties. Первое, я Tout расскажу о d'abord, самом je parlerai du проекте projet, de l'état сегодняшнем actuel. состоянии, немножко скажу Je таких parlerai des информационных, choses émotionnelles, en quelque информаций. sorte. Et Далее puis, мы nous passerons ответим на aux ответы, réponses aux questions. точнее, к ответам на вопросы, все время путаю. Значит, и я отвечу Et puis, от лица je vais своей moi-même répondre à toutes les большой questions qui vous компании. intéressent. Нашей Notre компании société est transparente transparent, et ouverte я pour иду toutes les без questions. вопросов. Пожалуйста, готовьте Préparez-les en avance, заранее. s'il vous plaît. Обязательно готовьте заранее. Давайте начнем с Commençons par самого le début. начала. Что нужно Qu'est-ce для qu'il того, faut чтобы pour стать devenir riche? богатым? Конечно же, одном из главных причин богатства L'un des людей, facteurs да, principaux обеспеченности людей, de la это richesse des gens, c'est вовремя принять prendre des décisions взвешенные bien pesées et финансовые compétentes решения. en temps В important. нашем проекте все Toute notre начинается communauté с таких est construite стратегий. de tels gens dans notre projet. Les gens Принимают prennent взвешенные des и décisions грамотные bien решения, posées, compétentes. находятся в Ils se нужном trouvent dans le месте, bon в endroit нужное au bon время, moment. в нужной точке. Et И je я suis sûre уверен, что qu'ensemble вместе с avec notre компанией société, вы vous pourrez действительно euh, увеличите свое augmenter благополучие de manière и significative votre можете bien-être. увеличить благосостояние или Vous вообще pourrez l'augmenter ou стать même первым peut-être former вместе votre с нашей premier компанией. capital Наша avec notre компания société. выбрала Notre société a финансирование, sélectionné le такие financement небольшие avec des средние petits et крупные moyens chèques средства, одновременно pour en même распространять temps propager les информацию informations о sur notre проекте projet и одновременно et наши attirer le financement en инвесторы. même temps. Вот. Если бы мы пошли, например, по пути Si on suit le chemin de travail de крупных financement à больших travers les перед нами grands стояла fonds, бы notre задача tâche serait призвать aussi de faire de в la данном pub. случае именно такие Mais крупные si крупные on финансисты utilise le небольшого petit financement, si on attire un grand nombre инвестиционного de personnes, вот, мы d'investisseurs, решаем ainsi on вопросы peut вклада. résoudre en même Поэтому мы temps à la начинаем fois с нашего la сообщества, question в de publicité. частности, в рекламных кампаниях, Voilà, je чтобы parle des campagnes продвигаться в publicitaires et нашем de la проекте. propagation d'informations Если sur вы notre сейчас уже projet. являетесь Si vous êtes déjà investisseur, si инвестором vous êtes с partenaire, обязательно partagez s'il vous plaît les рассмотрите informations sur информацию notre о нашем projet проекте dans в les réseaux социальных sociaux, сетях, dans les ищите sources источниках disponibles où информации, on peut откуда partager les informations. берется. C'est très Это important. очень важно. Ведь imенно информированность, именно Être informé. реклама Et c'est делает les нашу publicités qui компанию rendent les sociétés богатыми и riches. обеспеченными. Даже если
Même si une société a des technologies superbes et des dispositifs, incroyables, sans la publicité, sans être public, cela ne vaut rien. стоит, и компании, конечно же, Et les sociétés ne vont заинтересуются pas coûter твоей grand-chose. рекламой. Поэтому, Donc, когда люди lorsque vous écoutez вебинары, вот les я webinaires, je vois, вдохновляюсь, qu'il y a de plus да, en plus de сейчас gens, такими maintenant je parle эмоциональными de manière темами, assez émotionnelle, люди il y a de предлагают plus свои en plus de gens. обязательно S'il vous plaît, в социальных partagez, les сетях, informations dans les réseaux sociaux, в социальных сетях о вебинаре, обязательно делитесь в partagez les группе, informations à l'avenir, знакомьтесь с инвесторами, lorsque vous, deviendrez делитесь investisseur, информацией о нашем partagez les informations sur notre проекте projet. C'est juste une petite запуска. particule, Это c'est что, quelque chose, делает qui va систему rendre votre investissement успешной, vraiment действительно réussi. успешной, это что поможет Et коллективно, cela значит, сделать aidera вашу, значит, инвестицию, à rendre более votre эффективной. Не investissement зря réussi. бывает J'ai toujours, des слово fenêtres qui сейчас surgissent à искусственный l'aide интеллект, помощника de l'intelligence администраторов. artificielle. Можешь обратить на это внимание, и вы или вы C'est les помогаете administrateurs qui решать les вопросы allument действительно. peut-être. Значит, Bon, хорошо. Итак, давайте начнем. commençons. У нас On уже est сейчас déjà есть человек, 243 personnes. и, конечно же, каждый из вас — это Chacun de vous, участник fait partie de большого notre projet глобального global. проекта. Давайте немножечко вводных. Что Qu'est-ce мы qu'on crée создаем и фактически как выглядела наша et qu'est-ce qu'on работа faisait il y a 2 2 ans ou года 3 назад ans? или 3 года назад. Давайте вспомним, Rappelons-le-nous. как это Comment работает. ça fonctionne? Здесь включу Je vais немножко mettre partager демонстрацию mon écran. экрана. Так. Итак, Le система système CGM CGM Fly. как мы ее назвали, в текущем и итоговом виде, и Voici son в aspect период actuel. несколько лет, который будет Et сейчас ça va развиваться в être, ближайшие годы, donc la même chose, он d'ici, делится donc quelques temps. двумя I ici, vous версиями. voyez la version finale de notre version Системы CGM. CGM C'est la версии version Fly Fly 1.0, 1.0 которая поступит qu'on в va массовое produire, en производство, masse серийное производство avec в le volume de 2025 production году. jusqu'à 10 millions de Сейчас на pièces. эту картинку Voyez maintenant смотрите l'image et приблизительно то, что я regardez ce que, держу в руках. je tiens entre les mains. Я держу в руках Je не tiens non просто pas прототип, prototype, je tiens я держу в руках полноценное notre наше dispositif готовое prêt. изделие. C'est Давайте я prêt, c'est запущу tout prêt. демонстрацию, и вы сравните. Je vais Итак, arrêter le partage de здесь l'écran. уже та Regardez, je самая tiens entre les картинка, mains которая l'image когда-то qui была était l'image on a, прототипом, сейчас au это passé, mais maintenant полноценный c'est un vrai готовый dispositif. изделие, Et произведен cela a именно été produit, промышленным donc производственным способом de с manière industrielle, использованием en utilisant les formes de presse, en utilisant, les équipements très puissants. Значит, оно полностью C'est укомплектовано, emballé, c'est полностью prêt готово, и сейчас мы проходим et maintenant on passe à la процедуру procédure de сертификации. certification. Не только процедуру Non pas сертификации, мы ça seulement, mais сертифицируем on est en IT-платформу, train да, aussi de créer и les plateformes IT разрабатываем et une application mobile pour, ce процессы, dispositif. дорабатываем Et on процессы améliore tous les détails de дизайна с production специалистами avec les leaders du marché. рынка. Давайте по Maintenant, порядку. Значит, сегодня faisons, cela глобальная dans l'ordre. презентация Ça, c'est une фактически présentation globale ou нашей plutôt работы un за regard sur notre travail прошедшее время. depuis pas mal de Итак, temps. вот это Ce устройство, dispositif, le système CGM Fly, Fly, значит, наша c'est notre версия version, непосредственно du системы système CGM, CGM. делают, C'est ce сделать qui va два rendre notre миллиарда там société une société qui va уникальных, coûter des milliards. значит, версий Tout comme les dispositifов versions, на протяжении les предыдущих dispositifs, des autres 15 sociétés qui étaient pionniers, текущий момент qui sont конкурентов. maintenant nos Их concurrents. устройства, Leurs соответственно, будут dispositifs, ont на l'aspect un несколько petit peu, миллиардов différent, стоить. et eux, ils coûtent des Удобство milliards. Voici эксплуатации notre choix. такой, удобство C'est использования, confortable легкое d'utiliser, il est нажатие, facile d'appuyer dessus. крупно, Il y a un ressort, il est удобная facile de установка. l'installer. Здесь сейчас я Ça, c'est une протестировал version версию d'essai специально, чтобы pour показать vous, вам. la montrer. Внутри À находится l'intérieur, система il y a Fly, notre да. capteur. Обратите внимание, вот так вот он выглядит Voici de quoi il a внутри. l'air. Это совершенно Heu, небольшой ce датчик, capteur est который, petit. значит, установщик On utilise, устанавливается le на dispositif руку, d'installation pour, le mettre sur l'avant-bras. запускается он On, через мобильное le démarre приложение. à travers une Это application mobile. действительно Ça, c'est un modèle индустриальное de изделие, démon. да. То Il есть n'y a pas de bande adhésive. здесь нет Il n'y a изделия pas угла, d'aiguille non plus которая, соответственно, делает pour установку. l'installation. Но это все не просто Mais ce n'est pas аппликация, juste un не просто prototype, прототип, c'est un это modèle промышленная industriel. модель. А промышленная модель. Чем Quelle est la отличается différence entre le modèle промышленная industriel et le от prototype? прототипа? Конечно, тем, что прототип Le prototype распечатывается est на imprimé avec, бумаге, une imprimante 3D. прототип делается Le prototype единичным est un seul экземпляром. exemplaire, Сейчас, еще раз mais je vous le подчеркиваю, répète encore une это fois, je vous именно montre промышленный образец, donc un именно на spécimen этом industriel. оборудовании, на котором произведено именно это L'équipement qui est изделие. Вот produit ce dispositif, qui est très форма lisse, гладкая, да, и avec здесь un bouton действительно en caoutchouc, такой вот avec, прототип. un Именно couvercle это transparent, изделие уже
ce dispositif est déjà produit dans nos capacités industrielles de Во-первых, это production qu'on контрактная utilise de manière производительность contractuelle en более Chine. высокая. И именно это оборудование Cet будет équipement va необходимо produire des строить centaines de millions de новые produits pour nous. изделия тогда, когда мы пройдем Lorsqu'on va непосредственно passer la certification. сертификацию. Сертификацию La в certification partout dans le monde. сертификация будет On настолько va éteindre les расширяться. certifications petit à Для petit. сертификации цель мы поставили Notre premier objectif, c'est de faire la сертификацию certification dans les pays européens, c'est la certification CE. Мир так устроен, что Le monde сертификация marche ainsi que начинается la с того, certification откуда commence мы par une берем certaine région, самую une région популярную la plus электронику populaire для pour ces производства produits. изделий. И Европа достаточно развита по документам, L'Europe est которые assez для développée сертификации pour la CE, certification CE, c'est un скажем так, standard pour le début de начало la certification сертификации. partout dans le monde. После Après сертификации la CE certification идет CE, il y aura la certification МАНАС. MANAS, МАНАС это ça veut страны dire les pays Азиатского и du Golfe Персидского залива, да, и et les азиатских pays стран. asiatiques Эти aussi. сертификации будут Après прокачаны. ça, on aura la Российская certification dans les pays Федерация africains. этой сертификации будет Après ça, on планировать aura une certification сертификацию locale en в Inde et Европе, beaucoup но d'autres. фактически в Donc en 2026, c'est l'année 2026 prochaine, году, после après la fin завершения de tout ce сертификации, processus, мы on va запускаем такую lancer глобальную une expansion globale. трансформацию с поддержкой на самом деле очень больших, что ли, Avec le компаний, soutien которые нам de très помогают grandes это sociétés все qui nous aident à осуществлять. atteindre ces И objectifs. это, конечно же, Et много avec le лет soutien de beaucoup de parties prenantes всестороннего au правительства, niveau предправительственном gouvernemental уровне, et буквально по autour, всему partout sur la planète. побережью. Наши сильные Nos позиции continents forts, находятся в c'est les странах pays du Golfe, Персидского залива, c'est это Dubaï, Дубай, où il y где a notre находится наша société mère главная компания, и где et сейчас où я je me trouve нахожусь, maintenant. где сейчас я нахожусь. Значит, C'est это les Émirats unis, Арабские c'est Эмираты, l'Arabie saoudite, Саудовская Аравия, да, это те страны, которые c'est les фактически pays qui vont представят démarrer notre нас. projet. En février На l'année следующий prochaine, год on пройдет aura une conférence глобальная globale qui va конференция, которая s'appeler Arab называется Health. Arab Health, которая называется. На эту конференцию приезжают Les буквально leaders лидеры всей de tous les domaines фармацевтики pharmaceutiques du monde мира. viennent à cette Это conférence. самая C'est la conférence крупнейшая médicale la plus конференция, grande проходимая qui a lieu sur практически la на planète планете Terre. Земля. У нас там On y будет aura свой notre собственный stand стенд, да, и мы к нему уже, конечно же, et будем on s'y готовиться, prépare. On fait готовы beaucoup de работать, travail déjà вот, для того, чтобы показать уже pour непосредственно montrer notre spécimen, notre результаты système CGM, CGM и начать pour заключать commencer à conclure первичные les contrats primaires контракты, начальные контракты на поставку pour la продуктов fourniture для des прохождения produits qui сертификации. seront toujours en train d'être certifiés. Les Это очень certifications, c'est très важно, important. она занимает Ça prend pas mal de достаточно temps. времени, достаточно много времени, но ну, фактически эта Mais en fait, сертификация cette открывает certification nous дорогу ouvre le к chemin vers le marché международным global, государственным les контрактам, и contrats d'État. фактически именно на ее основе делается C'est sur la base de cette глобальная certification qu'on fait конференция. tout. Вот. Вопрос, давайте так, готовы ли мы Est-ce qu'on est сейчас prêt maintenant произвести à те самые produire les 10 millions de 10 pièces qu'on миллионов a изделий, planifiées, о dont on которых мы parle сейчас souvent? говорим, о первой On производственной parle souvent de la première ligne de площадке? production. Нет, мы Non, пока не on n'est готовы. pas encore prêt. Чисто Sur le point de технологически vue мы готовы technologique, oui, запустить. on est prêt, mais on a Нам besoin нужны d'argent деньги, нам нужны средства для того, чтобы pour acheter закупить les composants, компоненты, для того, чтобы подготовиться pour к se préparer à la partie реализации finale de la сертификации certification и et pour выпустить avoir cet средства argent, непосредственно уже donc в оборотах, en в tant que обороте capital de roulement, закупленных и выкупленных pour компонентов. pouvoir Сейчас наше acheter les composants. финансирование Maintenant, notre financement заявленной линии de la première составляет ligne est всего juste 20%. 20% de это financement. решение 80% правительства reste. осталось, но Mais je peux максимально dire qu'on a время aussi du temps есть на это. Есть время pour на produire весь les проект, который можно produits. считать Notre уже projet peut déjà успешным être проектом. considéré comme un projet Это réussi. инвесторы, которые Et сейчас les investisseurs qui viennent заходят maintenant в dans этот notre проект, projet, je vous rappelle напоминаю, что инвесторы que заходят les не только investisseurs ne деньгами, participent pas не только seulement avec личностью, не leur только argent, mais aussi avec leur какими-то personnalité. On a besoin de нам gens, нужны de personnes. именно люди Les gens являются sont нашим notre рекламным actif активом, именно publicitaire. активом и является Les gens sont notre нашей engin, движущей силой, notre движущей moteur, силой, notre является locomotive. движущей силой. C'est l'intérêt des Поэтому personnes еще раз qui nous повторюсь, poussent. еще раз вернусь Donc, je voudrais самое revenir encore главное au sujet это très important, c'est la информационное propagation распространение. d'informations. Информационное распространение, оно очень важно, значит, C'est très для important любого pour n'importe проекта, quel но для projet, mais нас surtout pour nous. особенно важно. Мы выбрали On a стратегию, sélectionné une которая stratégie очень où, grâce à важностью, votre force, à важными votre для énergie, действий, à vos важными actions, à для vos результатов désirs, мы on привлекаем attire non деньги seulement le с целью financement, mais on propage aussi les распространять informations. информацию. Продолжайте Continuer à искать propager les деньги, informations, усильте renforcer ça, что ли, renforcer cette action. После каждого Après выхода новой chaque nouvelle, стратегии рекламируется через
après tout ce qu'on fait à travers, nos réseaux sociaux, le Facebook, нажать кнопку appuyez «Поделиться». toujours sur le bouton «Partager». Обязательно Faites-le, s'il каждый vous plaît. человек вот из наших Chaque 25 тысяч personne подписчиков, sur, если 20 нажмет 000 кнопку investisseurs, «Поделиться», информация si vous appuyez дальше sur le пойдет bouton в почту. «Partager», ça voudra dire 20 000, Невероятная цифра, republications. C'est un chiffre incroyable. необходимость, которая нужна C'est ce dont проекту le как projet a можно besoin pour, быстрее, grandir скорее plus vite. становиться. В текущий момент у нас À уже l'heure почти actuelle, 100 тысяч on a человек, presque но 100 000 personnes, до середины mais следующего года мы d'ici, хотим увидеть mi уже l'année более prochaine, уже on voudrait avoir quelque chose 500, comme 500 миллионов 000 тысяч personnes. 500. Миллионов тоже хорошее, конечно, состояние. Хотелось 500 бы 000 стать personnes, je le тысячей, voudrais и vraiment, хотелось бы, чтобы нас было большая, pour qu'on большое soit très, количество très nombreux. людей. Plus on est У nombreux, нас plus on пока est 100 fort. дней. Обратите на это внимание. Итак, давайте немножко расскажу вам о том, Mais что donc, qu'est-ce происходило в qu'on avait en Китае, Chine? и расскажу о наших непосредственно э, Je parlais de людях, nos gens, да, de о notre лидерской locomotive, силе, о нашей de notre équipe команде et и de nos о наших fournisseurs. задачах. Итак, начну, наверное, я с того, что расскажу, Je vais с чего d'abord у нас все parler de происходит. Наша ce группа qu'on a. компаний Notre groupe имеет de sociétés достаточно простую, но очень a une стабильную juridiction simple mais юридическую stable. юрисдикцию, C'est полностью à 100% легальную. légal. Наша головная Notre société компания mère se находится trouve aux в Émirats unis. Арабских Эмиратах, Elle находится s'appelle в Джидде. MLCGT. Средства L'argent est дохода attiré очень à travers простые. la société Инвестиционная d'investissement компания légale et находится qui в se trouve Арабских Эмиратах. aux Émirats И, unis. безусловно, привлечение Et средств l'extraction идет des fonds через se passe à дистанционно, distance дистанционированно. sur le réseau Internet. То есть мы имеем On a une компанию société à Hong прямо в Kong, Конге, как c'est une управляющую société компанию gérante азиатской pour la юрисдикции, région и asiatique. Et on a глобальная une société компания locale en в Chine. Китае. Фактически La компания société en Chine, Shenzhen Shenzhen Technology Technology, Limited, которая qui открыта в est ouverte Китае, en Chine, она является компанией, est une которая société qui est une является заводом. usine. Да? Если говорить, если у компании Donc, есть завод, est-ce то que MLC Shenzhen a une Technology usine? Limited Shenzhen является MLC заводом Limited, c'est justement этого l'usine завода. qu'on a. Более того, он действительно, эта компания и значит, производство непосредственно в скором времени Bientôt, сейчас et мы maintenant, идем по ней, чтобы сделать on y такой avance, on va en полноценный faire une производственный vraie центр. usine, Почему? une usine de plein droit. Мы Qu'est-ce que используем j'entends par cela? инновационную On utilise un систему, schéma мы mixte. используем On utilise la стандартные production производственные contractuelle pour технологии, которые les совершенно parts qui sont доступны accessibles. Par для exemple, les microplaques, микропластик, le пластик и plastique. Pourquoi цементации. То есть для prendre à couler le пластика, plastique s'il y a d'autres professionnels цемента это qui peuvent le сейчас faire то, bien et bon кто marché? это делает. Значит, Les иглы, aiguilles, les ressorts, les производственные microschémas микросхемы et и autres. прочее, прочее, прочее. Это достаточно простые значит, Ça, ce sont des choses assez функции, которые simples можно qu'on делегировать peut déléguer на pour la production производство. contractuelle. Но одна из главных Mais l'un des компонентов composants этого clés, c'est notre это наш biocapteur. биосенсор. И именно биосенсор Le является biocapteur est la основой base de notre глобальной technologie globale. технологии. Je Давайте vous le montre посмотрим maintenant непосредственно sur notre на dispositif. модель. Здесь уже изделие с En fait, ça a биосенсором. déjà un biocapteur. Если вот вы видите, так, останавливаю использование, Voilà, чтобы pour вы que ce soit plus grand. понимали, какие Regardez вы ici. смотрите. Здесь Il y a есть un petit наличие biocapteur. биосенсор. Il est là. Если так вот Il est un petit сделать peu немножко. plié. Этот биосенсор, это Donc, изделие ce dispositif contient биосенсор, déjà le потому biocapteur. что именно биосенсор Et мы on produit le производим biocapteur nous-mêmes самостоятельно, да, с помощью avec nos наших technologies, знаний и les technologies технологий, qu'on a которые мы développées разработали до avant. этого. И, собственно говоря, Et on ведем utilise notre производственные propre технологии. technologie. Поэтому сейчас мы организуем Donc maintenant, в Китае и закупаем on оборудование achète des для équipements et on производства organise la production биосенсоров des в нужном объеме. biocapteurs Что en это нам volume дает? Во-первых, нам nécessaire. Qu'est-ce дает que cela nous donne? Cela nous улучшение améliore les нашего indicateurs de notre системы. dispositif. Система Le système CGM, CGM, le système de contrôle de glucose, peut может être разделить partagé par оценку type et по qualité качеству de signal визуального transmis. сигнала. Чем Plus c'est четче, тем précis, mieux лучше, c'est. чем точнее, тем привлекательнее Plus c'est, для plus attirant c'est потребителя. pour les Я сам consommateurs. J'ai moi-même le я сам diabète, работаю в школе j'utilise moi-même les диагностики systèmes CGM, CGM и у нас стоит et nous, стандарт nous avons непосредственно un standard. перед нашей лабораторией, перед Notre нашим laboratoire, отделом notre контроля département de качества qualité выпускать doit suivre изделия le не standard pour que nos хуже dispositifs по ne soient pas стандарту, чем inférieurs мировые лидеры, многомиллиардные компании. Нет, que les autres leaders. все между Donc, 7 и 9 la plage doit être выживаемых показателями entre 8 et 9. C'est биосекурити, l'indicateur qui которые мы s'appelle BART. выработали, используя свою собственную значит, технологию. Поэтому On здесь atteint cet ну, indicateur avec notre безусловно, technologie. именно собственный контроль Notre при contrôle de высоком и production, массовом миллионных изделий производства обязательно en fait, требуется lorsqu'on a une telle production, on a toujours besoin d'un département de qualité. создавать биосенсор, в общем, самостоятельно. И сейчас мы фактически Maintenant, on est en закупаем train d'acheter les оборудование, équipements и небольшая et nous avons un доля petit этой laboratoire en мощности, Chine. Bon, ну как небольшая, c'est нам presque посчитать 200 10 квадратных mètres метров, carrés.
Il n'est pas si petit que ça. Решение C'est la salle, сложно heu, понять, потому propre. что On y уже achète при l'équipement массовом pour, производстве après la после certification, on pourrait индустриализации мы могли самостоятельно produire производить des millions de определенные biocapteurs nous-mêmes, насосы, которые qui будут vont être считаться installés dans nos надежными dispositifs et qui без pourront être поставляться propagés по всему partout dans le monde. миру. Итак, наши изделия Donc nos полностью dispositifs, qu'on ne voyait que sur les images, полностью maintenant отражают ça s'est transformé условия en vrais dispositifs. этого изделия On va les будущего propager по partout dans всему le monde. миру. Вот. За первой версией, Après безусловно, la будет première version, on aura aussi la deuxième et la troisième. Quelle sera la différence? отличаться, La конечно, différence sera dans la forme, но le prix. в разных регионах Dans les существуют régions разные différentes, il y a стереотипы des по profils de поводу prix этого. différents, des Кто-то utilisateurs. насколько Il y en a качество qui pensent que c'est дорогие, trop cher et il y en a qui pensent que действительно c'est, tout à достойные. fait, Мы сейчас, наша abordable. задача сейчас Notre как tâche maintenant компании en tant que société, c'est de faire le premier pas, gagner de l'argent. заработать в первую очередь Gagner de непосредственно на l'argent pour, наступлении. la mise à l'échelle. Делать более Donc дешевые faire, изделия, более des versions дешевые moins качества, chères, так сказать, удешевлять качество, travailler искать avec la qualité дешевые et компоненты, trouver et дизайны и chercher, прочее, прочее, les прочее. designs, les Вот composants moins это chers. Nous, делать on va le faire à второй, l'étape 2 третьей, et на 3. следующих Donc, версиях. И avec la deuxième et la troisième et autres современные versions de системы Fly. Donc, будет il y aura много. beaucoup de versions Fly. Значит, ну, всегда, сколько будет существовать компания, собственно говоря, будут On va выпускаться toujours все produire, новые и les новые nouvelles versions de версии notre этой système. системы. Сейчас Maintenant, le система système Fly существует в CGM est версии de version 1.0. 1.0. И мы интенсивно, повторю еще раз, значит, интенсивно сейчас Et подготавливаем maintenant, on est en train de préparer l'infrastructure IT IT-инфраструктуру для того, чтобы мы обеспечили именно IT-инфраструктурой pour qu'on наших puisse миллионы avoir пользователей, cette наших миллионов infrastructure потребителей. pour, nos millions Наша d'utilisateurs de l'avenir. технология фактически сейчас Maintenant, notre проходит produit se трансформацию transforme. от Donc, c'était le биотехнологического projet проекта, где biotechnologique главным до недавнего où, времени la был chose именно principale était le сенсорный, именно biocapteur, la биохимия. biochimie. Maintenant, ça se Вот, transforme en появился projet IT, IT-проект, en потому projet что informatique. удержать правильное Parce количество qu'avoir, клиентов, le bon nombre de clients, информинфраструктурщиков, les informer, информировать informer les клиентов о clients sur, совершении la срока fin, эксплуатации donc, изделия, чтобы d'utilisation, d'un претензий, dispositif, конечно же, recevoir aussi les plaintes, recevoir обратную les retours связь, d'information, éteindre расширять la количество communauté, госугражданских éteindre информационных l'accompagnement сопровождений, d'information. безусловно, для этого Bien необходимы sûr qu'il faut мощные une plateforme IT-платформы. puissante, informatique pour cela. Вот Et порядка ça se fait 12 maintenant. 12 человек personnes работают travaillent над maintenant sur cette этой architecture. архитектурой, да, и мы в полной мере сейчас, можно сказать, Notre свободно travail работаем. principal У нас maintenant, c'est le travail informatique. работа как On fonctionne comme un IT-проект. projet Если informatique. À IT-работа, l'avenir, математическая le модель modèle анализа mathématique, базы le данных, traitement des bases de там у données, нас, ну, ça стоит va занимать occuper несколько 90% de notre поколений, temps, нежели heu, в сенсорике comparé и aux в реальной biocapteurs et инфраструктуре. Вот à мы la наши изделия biotechnologie. интегрируем. Parce qu'on intègre Значит, мы интегрируем, что называется, ce qu'on appelle маскот, une да, вот этот mascotte. маскот это такой Mascotte, живой c'est, персонаж, ему comme un свойственно personnage, интегрировать. un caractère, Вот, de в l'intelligence первой версии artificielle. сейчас мы тоже On essaie de производим l'intégrer dans la это première version бесплатно, aussi. наше приложение Bon, для notre application, пользователей. notre Конечно же, любительские пользователи. infrastructure informatique aura bien Сейчас мы sûr будем менять. l'IA. On le fait maintenant. Как мы будем выглядеть со стороны De буквально quoi через on a несколько l'air лет? d'ici Это quelques ans? Ça sera une медицинская corporation médicale, корпорация, hein, я бы c'est ce так que je это dirais. назвал, с группой Un groupe de компаний, sociétés qui utilisent самые les передовые biotechnologies de pointe технологии, самые передовые et les solutions IT-технологии для informatiques de того, чтобы pointe передавать, фиксировать те самые необходимые pour passer пользовательские les données данные и nécessaires pour les utilisateurs отвечать et полностью pour être интересам dans l'intérêt du рынка, marché отвечать интересам рынка и, конечно же, et pour капитализироваться от этого avoir la интереса. capitalisation Потому sur, что sur cet сейчас intérêt. инвесторы, крупные инвесторы, Maintenant, les gros investisseurs, инвесторы, которые очень les имеют investisseurs qui ont большое beaucoup количество d'offres, предложений по проекту, сейчас все en проекты, fait, tous все les projets sur la форматы planète Terre имеют ont очень maintenant большую beaucoup de конкуренцию concurrence рынка, entre самых vous voyez первых. vous-même, Существуют il y a des разные offres différentes, предлагатели, il y a des разные types de такие banques банки, différents, il y a des types de корпорации services крупнейшие. financiers différents. Ну, в La общем, concurrence конкуренция России в grandit. глобальном плане– это значит, конкуренция и наша Donc конкурентоспособность один из notre ключевых факторов. Так, compétence давайте concurrentielle, c'est très дальше. important. Мы Allons plus loin. ранее, я очень часто значит, рассказывал Avant, je о parlais наших beaucoup de nos подрядчиках, fournisseurs. да, которые обозначал, Il y en avait что 6. было 6 подрядчиков. Значит, по крайней мере, мы у 6 Nous, on a подрядчиков parlé des работали 6 на одном de nos проекте. fournisseurs principaux. И, конечно же, в Китае мы провели не Et on n'a pas просто juste eu une réunion en Chine. значит, не просто рассказали или On n'a pas juste показали montré нашим tout национальным cela à nos partenaires партнерам, nationaux et à nos invités. партнерам значит, о нашем
On a eu une réunion globale de nos fournisseurs aussi. Более того, D'autant наши plus, подрядчики приехали, nos fournisseurs пришли на, значит, sont venus на chez nous, производственное en fait, отделение ce n'étaient pas juste, компании. des Это responsables ou des руководители chefs, разных de отделов département производства. de vente, par exemple, non. Пришли Les самые leaders eux-mêmes важные, sont venus. фактически пришли а, Chefs руководители d'entreprise sont venus, les компаний, fondateurs, руководители les présidents de дочерних sociétés. компаний. Вот, и мы Et вместе ensemble, on a eu une grande на réunion встречу где-то où, синхронизировались. Мы on a tous познакомились с synchronisé. нашими On leur a амбициями parlé de nos как ambitions компании et и bien sûr que они eux, рассказали как chacun, компании, donc, каждый из des участников représentants de этого société, chacun des présidents de société, chacun des fondateurs, руководителей a parlé рассказали о aussi своей de компании sa société и et, о des своих perspectives de целях, travail avec потому eux. что мы в том числе, значит, работаем C'est comme ça qu'on в travaille. формате, Encore une еще fois, раз, наша notre компания société à абсолютно Shenzhen основная компания et в notre Шэньчжэне, это не société, компания, principale de это завод production en Chine, c'est une производства usine, разных c'est une usine. завод, производство, C'est la это production, c'est производственная un site de площадка, production, comme все vous что voulez. угодно. Вот очень часто люди Souvent, les считают, gens обращаясь к вопросу demandent, сервиса, к c'est une question très частому populaire, вопросу, а c'est когда quand будет que vous aurez собственное votre propre производство? production? Когда будет собственное производство? Là, Вот voilà. оно, собственное производство. Это компания C'est la société Shenzhen Yamalisi Technologies. Technologies, да, значит, она открыта 30 Elle a июня été inaugurée le 30 2025 mai года.2025 et Находится в cette Шэньчжэне. société se trouve à Shenzhen. Вот Vous avez фотографии déjà есть, vu, я вам еще beaucoup раз de photos, mais je vous продемонстрирую. les montre encore une fois. Компания в Шэньчжэне Voilà, la находится в société этом se trouve шикарном, dans ce замечательном bâtiment, здании. hem, Значит, qui ressemble à un вот miroir. такая Voici вот notre парадная у нас, accueil. да. Ну, буквально Voici несколько quelques человек photos здесь вот dans cette как раз présentation для pour, того, чтобы показать, vous что мы montrer qu'on est là. находимся. Именно этот офис, именно нашу Voici notre компанию bureau. C'est là que, репрезентирует здесь, tous les вот, représentants qui, которые ont pu venir en Chine, c'est вот, ce bureau, heu, представители национальных qu'ils ont visité. представителей и, значит, из Les всех représentants de стран, France, de из vos pays ваших aussi. стран. Многим, конечно же, национальные представители не Beaucoup de смогли, к représentants, сожалению, приехать. n'ont pas Действительно, pu Китай venir. Malheureusement, la закрытая Chine, c'est un pays страна, assez да, fermé. многих разрешили Beaucoup, только ont dû retourner à la туристам, ну и так frontière. далее, все Beaucoup n'ont очень pas reçu de сложно. visa. Но мы сделали Mais nous, on a очень fait un большой très шаг, grand и pas. мы попробовали On a все essayé сценарии de rassembler tout le возможные monde dans un не в nouvel Дубае, endroit. Non pas à где-то Dubaï, еще, mais именно dans le в centre центре, где происходят où tous les événements se passent. события, в центре, где Dans le единственное centre où je peux участие, dire, sans где exagérer, вся où toute мировая l'élite элита mondiale de приходит l'électronique производить produit свои leurs устройства. produits, leurs Вся pièces. мировая Toute l'élite элита mondiale приходит. de l'électronique. Вот вы часто можете слышать сейчас по Vous pouvez entendre материалам maintenant dans les новостей, nouvelles что que Соединенные les Штаты Америки États-Unis, luttent pour le борются за marché, перетягивание luttent pour avoir les запчастей capacités de production dans leur в все région регионы, aux в Соединенные États-Unis. Штаты, в Европу. Но по Mais en fait, à факту plus de этих элементов, 90% de toutes всех les capacités, мощностей, всех тех de toutes les изделий, pièces которые que есть vous у вас, avez, dans vos appartements или ou те les самые сотовые portables, телефоны, наверное, que vous которые tenez вы maintenant entre les mains, tout cela покупаете est в produit Китае. en Chine. Поэтому нам, как компании, которая Donc nous, en tant в данный que, момент société qui doit être способна concurrentielle, il est производить, нам vital pour nous необходимо использовать те d'utiliser самые les avantages, преимущества, которые есть на текущий момент que le в monde a мире. à l'heure Вот. actuelle. Мы не просто On ne делаем fait pas juste un презентации produit товаров hypothétique с avec un негативной coût стороной. indéfini. Мы делаем товар и On бизнес fait un modèle de модель, business которая stable, в конце durable, qui va se становится propager partout dans le современной, monde et qui sera concurrentiel конкурентоспособной и et qui приносить va прибыль apporter, каждому euh, инвестору. un Каждому. revenu à chaque investisseur. C'est très Поэтому important. я горд за то, что мы Je suis ставим себе fière цели, qu'on s'est fixé des мы эти objectifs et цели qu'on, выполняем и respecte идем tous ces дальше вперед. objectifs et qu'on avance. Итак, Alors, компания, la значит, réunion en Chine, прошла, значит, с привлечением не только китайских il y avait des производителей, но fournisseurs также chinois, и il y наша avait aussi команда. notre équipe. Мы привели, прилетели, значит, привезли ключевых On y a руководителей amené nos chefs clés, les независимых ingénieurs de частных notre компаний société, для того, чтобы их познакомить pour непосредственно с нашими leur montrer, nos fournisseurs поставщиками. Это chinois. были руководители лабораторий, Il y avait chefs de laboratoire, специалисты, spécialistes, докторанты, технические directeurs techniques, директора, значит, эксперты в experts, области techniques, техники и в области experts de проектирования design. непосредственно. И все вместе мы были в такой Ensemble, on просторной était dans une grande зале, salle общались, où on se parlait. разговаривали и, в общем, собственно говоря, это Et сплотило cette union donne команду déjà des результатом. résultats. Это не просто Ce n'est pas эвент, juste un événement pour, attirer привлечения l'attention, внимания, да, как comme, участники beaucoup de этой sociétés font компании. souvent. Это не Ce n'est просто pas juste event un événement pour привлечения attirer les investissements. инвестиций, это действительно масштабное, глобальное C'était une событие, réunion technique globale где de grande échelle où каждый chacun, responsable ответственный de son сотрудник domaine, действительно a синхронизировал synchronisé, ses pensées, взаимодействие, a синхронизировал synchronisé ses actions, взаимодействие
avec, un autre fournisseur, du temps est déjà passé après notre conférence en Chine et on voit déjà les résultats. On est maintenant dans un milieu amical. Avant, nos fournisseurs, c'était juste, nos fournisseurs, et maintenant ils travaillent et ils nous conseillent, ils nous donnent des conseils, comme des amis. Ils nous disent comment tout faire plus vite, de manière plus simple, comment, réduire les coûts et cetera. Cela, nous fait, faire un pas arrière pour, repenser quelque chose, pour, reajuster quelques composants. Mais ce qui est le plus important, c'est que ces conseils de nos fournisseurs, nous réduisent le coût de nos produits et en fait, on a pu réduire le coût d'1 $ et c'est beaucoup. Imaginez 10 millions de dollars, si on économise 1 $, c'est 10 millions de dollars d'économie. C'est beaucoup et maintenant on veut réduire, plus fort les coûts. Donc on améliore, le projet, compte tenu de l'approche professionnelle, des professionnels du marché. Давайте немножко заглянем дальше. Значит, в руках, вот сейчас вот эта фотография, я J'ai выбрал sélectionné несколько quelques photos фотографий, как сейчас lorsque je me показываю. préparais au Вот у webinaire. меня есть коллекция J'ai une collection de photos de tous les видео, jours. да, Il y avait съемки 4 видео. jours en tout. Вот эта фотография, по этой фотографии вы можете Vous понять pouvez en fait, размер. Что же это comprendre такое за l'échelle, изделие? le Это volume. то же самое изделие. Это такое Je же, то tiens le есть même produit. выпущено было для раздачи, если не ошибаюсь, 300 On первых a produit, экземпляров. 300 Вот pièces, 300 штук мы on les отлили a с créées, on фотографии, les a добавили mis ensemble, все on компоненты y a mis tous les инструмента, composants. ну, в общем, собственно говоря, произвели 300 компонентов. Некоторые компоненты, некоторые системы Quelques уже systèmes sont déjà изготовлены, partis, peut-être vous les avez déjà vus au webinaire, aux présentations. документация Ils se sont готова. propagés dans Сейчас des régions différentes, вот такое dans des небольшое pays. Voici изделие, установщик un petit dispositif d'installation, c'est ça qui va rendre notre société très riche, Значит, qui va здесь coûter des на milliards. собственном примере, Ici, да, я je показываю, montre как выглядит de quoi непосредственно notre система CGM на système CGM a l'air с sur l'avant-bras дополнительным avec un патчем. То patch есть мы здесь supplémentaire. можем значит, сказать, Voilà, что il y a это un patch дополнительный supplémentaire. патч. Сам как это Le называется, сам biocapteur патч lui-même, инструмент, если вы si vous regardez посмотрите вот ici, сюда, это c'est небольшое une изделие, petite pièce очень очень avec, классное, une которое, petite bande adhésive собственно говоря, занимает немного qui n'occupe места, pas beaucoup de place. Mais sur но mon avant-bras, достаточно cela occupe pas mal d'espace, пространство sur cette на photo. фотографии. Вот оно Vous маленькое, voyez, c'est petit. но на Mais маленькой sur mon фотографии avant-bras, занимает cela prend pas достаточно mal de много place пространства из-за à cause du дополнительного patch патча. supplémentaire. Интересный En fait, факт. intéressant. Сейчас системы CGM, значит, в Maintenant, основном les systèmes CGM продаются se vendent с avec un patch дополнительным supplémentaire, патчем. avec une bande adhésive supplémentaire. Потому что есть Parce qu'il y a une запросы requête э, de la от part des utilisateurs пользователей, непосредственно есть запрос от пользователей на то, чтобы pour faire заниматься du спортом sport в момент, когда есть lorsqu'on a этот ce патч. То есть système. занятие спортом Et le усиливает sport потоотделение, augmente усиливает la какие-то sueur, augmente механические la déformation трансформации mécanique. на работе, Vous какие-то pouvez mettre une усиливает veste, un какую-то t-shirt. тренировку и, соответственно, Donc, вкладывается on y met un дополнительный patch патч. supplémentaire. Интересно, что Il est именно intéressant que les компании, sociétés которые qui utilisent les используют patchs дополнительные supplémentaires патчи, имеют ont сейчас maintenant l'avantage sur le преимущество на marché. рынке. Ведь, как вам объяснить, я объясню вам технически с точки зрения. Когда система CGM Lorsque le système CGM est сертифицируется certifié, c'est какими-то certifié avec les компонентами composants. конкретно, вот она выглядит именно так, находится в Voici, комплектующих c'est dans le pack, dans с la boîte, определенным соотношением, с определенным avec la bande adhésive, капацитаром, с avec une определенным aiguille, весом, с определенной, значит, avec toutes les эластичностью. И caractéristiques. добавить Et туда y ajouter un дополнительный patch патч, supplémentaire, ну, по сути, это c'est en fait une bande пластырь, adhésive специальный гипоаллергенный пластырь, hypoallergène. сложный, безусловно, но Voilà, c'est специальный une bande гипоаллергенный spéciale. пластырь. Компании, которые Les уже sociétés qui ont déjà производят fait les пластырь, они certifications ne peuvent могут pas juste l'ajouter pour rien, конкурировать. То comme есть ça. значит, мы можем сконстатировать, On peut что constater компания que la выпускала société уже Freestyle Libre, с брендом Freestyle Libre, avec les versions 2, права, Freestyle Libre авторские 2, права de la выпустила société уже Abbott, первую. На текущий момент qui a maintenant около quelque chose comme 6 6 milliards de миллиардов dollars de долларов recettes выручки de la от vente de leurs этих pièces изделий. Вот, и, et соответственно, énormément de выручка recettes, de revenus, около quelque chose comme 4 4 миллиардов milliards de долларов. dollars de revenus. Вот, она Ils ont eu la сертифицирована certification de это leurs pièces изделие sans le без patch. патча конкретно. Но пользователь
Mais maintenant, le marché a changé un petit peu. поменялся, он немножко изменился, и пользователь Maintenant, часто les жалуется, utilisateurs veulent что avoir, ce компания patch et Abbott не Abbott ne может peut им pas помочь, l'insérer потому что она parce que, le сертифицирована produit a été certifié без него, sans ce patch. у него в составе. То Alors есть qu'est-ce как qu'on a comme получается? résultat? Получается, что при выходе на рынок Lorsqu'on есть entre sur le компании, marché, которые вкладывают этот патч les sociétés qui в mettent le России. patch, dans la boîte, je vous parle vraiment de Рассказываю nuances. понятно. Те компании, Les которые sociétés имеют qui ont fait la сертификацию certification в некоторых avec certaines случаях versions et qui y положительные ont mis le результаты, patch, имеют сейчас ont maintenant beaucoup гораздо plus de recettes et beaucoup plus выгодные d'ordres, для de компании, commandes которые вот que les этим sociétés пользуются. qui n'ont pas mis Поэтому le patch, à небольшой l'intérieur. экскурс. Вот. Мы не просто гипотетически с закрытыми глазами Voilà, ce n'est pas, qu'on неизвестно, entre le marché avec les yeux fermés. Non, non, каждый on pèse à шажок chaque для pas того, pour être чтобы быть успешным. réussi. И вот на моей Et руке sur mon сейчас тоже avant-bras, стоит компания, il y a un стоит capteur avec сенсор un с patch патчем непосредственно, который qui est находится на supplémentaire. пластике. Далее я вам Maintenant, je vais vous покажу, montrer une как photo. действительно выглядит уже наш C'est notre соучредитель cofondateur, Sergei и Melenkov. свою часть Il fait презентации sa будет partie de la проводить présentation. непосредственно изделия, Il которые installe le в Chine dispositif. Il контролируются coordonne tout cela en Chine. Voici notre профессиональные изделия, produit sur l'avant-bras пройдут без sans le patch дополнительного supplémentaire. патча, что ли, говорится. Вот. Значит, наша Notre компания, société a мы не déjà просто, значит, non seulement juste un образец, spécimen, не просто систему, она уже имеет nous avons même коробочку, une мы boîte. продадим даже уже коробочку. Ну, On казалось бы, dirait, что qu'est-ce que это c'est? C'est juste une boîte. небольшое, но на самом деле э, достаточно много времени Mais en fait, cela prend pas mal de занимает temps. непосредственно вот такая вот Vous savez, des коробочка petites с choses comme la boîte. Je vous explique стандартной pourquoi. Qu'est-ce que c'est que la boîte? коробочкой. Коробочка это по C'est сути en fait un volume, volume который вкладывается qu'on в met, dans патч. une boîte plus grande. И если мы пойдем и посмотрим о том, Si on как regarde comment on производится transporte les изделие, produits, да, как происходит la логистика, logistique, вот, мы обратим внимание, соответственно, чем on verra меньше que plus коробка, petite sera la boîte, тем меньше будет moins объем de volume cette boîte pourra изготовления, да, occuper dans le conteneur. соответственно, меньше Moins de места place занимает elle pourra сопровождение, prendre, меньше стоимость moins cher логистики. sera la И logistique. вот очень важно сейчас, и мы Il est très important понимаем, et что maintenant, en fait, on определяем mesure, вообще стоимость le prix de la логистики даже от logistique объема à partir du volume de la boîte. коробочки. То есть фактически Le изделие changement de la boîte стоимостью de на 3 полмиллиметра millimètres donne la possibilité может de, сделать за счет агрегатов, d'ajouter une rangée dans la boîte сделать буквально 300 et mettre миллиметров. То 300 есть pièces supplémentaires dans le абсолютно conteneur, бесправно. Что ce снижает qui стоимость réduit la логистики logistique кратно. et la Вот livraison. просто такие вот простые мелочи, да, Des petits но они на détails, самом деле mais en fait, снижают cela стоимость. réduit tout le temps И le coût. когда реальный бизнес, вот как мы реальный бизнес, когда реальный бизнес думает о деньгах Lorsque и le vrai business значит, parle de l'argent et du успехе, succès, нужно думать il действительно faut обо всем. tout prendre en compte. Вы сейчас на фотографии видите Maintenant, уже vous voyez sur la photo производственную, la boîte de production. именно Ce производственную n'est pas juste un упаковку, prototype. прототип, или не просто для мы их On n'a pas распечатали, imprimé ça чтобы juste pour показать. vous montrer. Именно в этой коробке, значит, у нас Dans будет cette boîte, on va посадиться livrer notre изделие produit в определенной укладке, в sur des определенный palettes. порядок. Вот, значит, и, конечно же, вся та команда, которая сейчас Et bien работает sûr, l'équipe qui travaille непрерывно, maintenant sur ce projet непрерывно работает над travaille en continu совершенствованием sur les и améliorations улучшением de toutes les всех caractéristiques процессов, которые как следствие qui отображаются sont reflétées здесь sur notre на produit. слайде. Итак, Allons plus давайте loin. дальше пройдем. Пойдем попробуем дальше. Кто же присутствовал? Давайте немножечко посмотрим. Qui était Кто же présent присутствовал у нас, значит, на à notre первой première встрече? journée? Конечно же, присутствовали все C'était tous les соучредители, fondateurs et tous все les cofondateurs du участники. projet. Я напомню, что я Je ne suis pas le seul единственный fondateur du projet. руководитель Je проекта, suis я SEO, вот, да, PDG, je suis le fondateur главный principal, представитель, c'est vrai, je suis le да, fondateur, но, конечно же, mais роль le rôle des фаундеров, cofondateurs она est бесценна, énorme. все Vous ежедневно parlez tous les общаются jours avec с Hélène Seltadova, Леной Салтановой, значит, она международный, ну, не все, но pas tout le все-таки monde, mais nos partenaires специалисты, nationaux. вот, она является, значит, Elle est spécialiste специалистом по международному de développement развитию, international de notre да, и projet. фактически она Elle est является SEO aussi в одном PDG, из mais de la région регионов, française. то есть она фактически национальный Elle est en fait au SEO même niveau que специалист, moi-même. вот, по работам по всему. И я надеюсь, что J'espère таким que bientôt, elle специалистом sera скоро chef de toute появится la целый région. регион, и Et все c'est elle будут qui иметь SEO. s'appellera PDG dans la région française. Значит, также Il y присутствовал avait aussi Maxime Coulemeillès que vous voyez sur la на photo. фотографиях. Ça, Вот, c'est Hélène. это Лена. Присутствовали представители компании Il y avait UCOM, des représentants de la société присутствовали UCOM, Марина Marina Тменова, Tmenova, Sergei присутствовал Melenkov Сергей aussi, Козлов, директор directeur et по gérant разработке et и созданию
créateur de notre système CGM. Il est aussi cofondateur. Voici Sergueï. Давайте, а Сергея тоже On va обязательно parler aussi de представим, потому что Sergueï. я часто упускаю этот момент, и Parfois, je хотел бы l'oublie et выделить на je me le rappelle этом que lorsque le сегодня, webinaire не finit, покладая рук фактически до Sergueï конца, voyage tout le temps. путешествует большей Il частью habite, времени вдвоем, en Chine la plupart de son temps, обеспечить pour, полное assurer la производство, production. Il ouvre les comptes. расчетные счета. Фактически Сергей нашел буквально всех подрядчиков, Sergueï a trouvé presque tous les Сергей fournisseurs. Sergueï et son équipe, ils ont trouvé, нашел буквально tous всех les подрядчиков, fournisseurs которые работают с qui нашим travaillent avec notre проектом. projet. Вот, отдельно выделяю его Voilà, je veux souligner, заслуги ses личные Сергея mérites à ce Лаврова. webinaire. И, безусловно, без его Et тяжелого sans труда и lui, участия, технической la mise en реализации œuvre technique du projet ne serait pas possible. без Sans la участия participation de Елена Hélène, cette ne va bien sûr. не была невозможна инвестиционная Donc, возможность toute la partie informationnelle et toutes les autres parties представлять, ne много seraient pas можно possibles. говорить. Да, ну обязательно нужно сказать о наших, Et je значит, voudrais aussi лидерах, parler de nos leaders. которые присутствуют. Marina Марина Tmenova, Тменова, которая здесь vous участвует la в voyez sur la вебинаре, photo. Elle est directrice возглавляет générale de notre laboratoire. лаборатории, вот, а также отвечает Elle est за responsable de toutes les ressources informationnelles que vous voyez, qui sont traduites. значит, вы все, значит, общаетесь и, значит, именно как происходит техническое, ну, Voilà, как proисходит c'est ça, информационное распространение, comment наверное, les informations sont правильно propagées. будет Elle est donc Innovation Systems. Сергей, directrice Марина, générale de Innovio значит, Systems. расскажите, Donc, Sergei, Marina, j'ai parlé de tout le monde. что Je еще pense дальше немножечко aller un peu продвинуться. loin. Конечно же, мы привезли On a aussi Миссию amené les Джексона. spécialistes techniques. Не буду на Je ne них veux pas повторяться trop aller en полностью, détail. но вот Ici, vous здесь voyez Anna. Анна, да, Анна является у нас Anna est chef de руководителем laboratoire. лаборатории, она также Elle était профессор aussi là avec nous обучения. en Chine. Не буду долго на Je ne этом veux pas trop en останавливаться, parler потому parce что qu'en по fait, сути это, конечно же, информация c'est plutôt для l'information пользователей. У нас было close. достаточно Il y много avait beaucoup de коллег, collègues значит, qui sont venus de из Vietnam. Вьетнама, да, безусловно, оказав Ils нам nous ont большую soutenus aussi поддержку. beaucoup. Ну и давайте, наверное, перейдем Et maintenant, к regardons фотографиям. У нас d'autres достаточно photos. On такие a des photos яркие assez фотографии с едой. Действительно, культура Китая vives avec la nourriture. вызывает En постоянную Chine, on mange tout еду. le temps. Безусловно, любая встреча происходит потом Chaque завершается réunion каким-то se termine мероприятием par или таким un repas, своего рода банкетом, что ли, банкет par un уважения. repas de В respect. общем, это культура C'est la Китая. culture de la Chine. Как бы Ce n'est pas très habituel pour необычно, nous, je я бы dirais, так его назвал, да, но тем не менее мы должны это mais все quand même. это делать. Я хочу обратить внимание Regardez cette на этого personne-là. человека. Вот, C'est это Monsieur мистер Jackson. Джексон, человек, Il est который лидер président de la société компании, qui s'appelle которая называется громко, называется Innomax. Innomax. Сейчас я ее Je покажу. vous la montre. Innomax Innomax Medtech. Medtech. Вот. Если мы посмотрим вот сюда, Regardons вы ici. увидите, Vous что verrez que Monsieur мистер Jackson Джексон est является fondateur фаундером, да, et собственником, propriétaire, управляющим, gérant et создателем créateur проекта du projet Innomax. Innomax. А что же Qu'est-ce такое que c'est que cette компания société? Innomax? Le voilà. Здесь вы видите, выступает на Il parle à notre conférence. конференции компания Innomax. La Компания société Innomax Innomax, это c'est фактически la дочерняя société, компания Foxconn, une которая succursale поставляет de la société сотни Foxconn qui телефонов по всему fait миру, l'assemblage des portables. является лидером, а компания Apple является лидером по продажам En fait, электронной продукции, ils значит, sont в leaders мире. И électroniques au они, monde. конечно же, работают не только, значит, с телефонами, Il ne travaille pas продукцией, поэтому seulement avec les фактически portables. Monsieur мистер Jackson Джексон является est директором représentant компании de Foxconn, Foxconn, которая qui est находится в responsable du медицинском secteur médical. сектор. Он лично Donc, il est приезжал venu en personne à notre réunion, присутствие à notre на нашу conférence. конференцию, лично, значит, Il était au сидел в premier rang. первых рядах, был Il était почетным notre invité honoré. гостем. Мы очень рады, что было сказано очень Il a dit много beaucoup de paroles высоких gentilles слов фактически sur о notre нашей équipe, команде, о том, sur notre о нашем approche. подходе. Вот, мистер Джексон, в Monsieur частности, Jackson, après, a просил promis обязательно включить d'inclure à notre наш société le logo de логотип нашей notre компании в société dans sa présentation aussi, презентации как comme компании-партнера. une société partenaire, Вот. et c'est И superbe. это здорово. И это здорово. Так, и, пожалуй, чем это Voilà все comment tout завершилось, cela a завершилось, fini. конечно же, большой Cela finit par совместной une grande photo de фотографией, да, famille. может быть, не очень качественной Peut-être elle n'est pas de фотографией, très но grande qualité. все подрядчики, все Tous les те, кто fournisseurs, tous работает ceux qui на travaillent нашем sur notre проекте, projet. а Et все croyez-moi, подрядчики работают
Ces gens-là travaillent avec les productions énormes, les producteurs, des électrocars, Philips, Apple, Panasonic et toutes les marques, grandes que vous pouvez vous rappeler. Toutes ces sociétés travaillent avec ces marques. Impossible de tout se rappeler. Lorsqu'on regarde tout cela sur le mur, lorsqu'on lit leurs présentations, c'est des centaines de marques qui produisent certaines composantes. В мире сложилась такая история, что контракты на Maintenant, en производство — fait, это одно из la production самых contractuelle, выгодных, вообще, самых выгодных организаций производства в c'est мире. l'une des Вот, productions les поэтому, plus profitables au monde. так, коллеги, пришло время, наверное, уже, значит, отвечать на вопросы. Il est temps maintenant de Надеюсь, répondre aux я, questions. э, значит, с полным информированием погрузил вас J'espère que j'ai pu vous informer, непосредственно на конференцию, в конференцию. que Прошу, je vous ai parlé de la conférence. внимательно. Posez vos questions, s'il vous plaît. Oui, Ага, je vois les questions. вопросы. Вижу вопросы. Давайте установим презентацию. Так, Bonne question. хороший вопрос. Bonsoir, Добрый вечер, генеральный директор. CEO. Когда будет C'est quand qu'on зарегистрировано va движение enregistrer les actions? акций? Давайте сразу немножечко Euh, перевод. Перевод может быть Peut-être il несколько y a aussi un problème de многоголосый с traduction. точки зрения формулировок. У нас мы продаем сейчас не акции, On ne vend рынок pas maintenant les акционного actions, on vend les регулирования, parts sociales. акционирование у нас пройдет L'externalisation va avoir lieu время, dans когда, quelques temps. соответственно, мы выйдем на акционирование, эти доли, Donc, les parts sociales, часть la наших participation de notre проектов projet будут sera remplacée заменены непосредственно в selon le соответствии с contrat договором par на les actions. акции, да, это Il y aura la производство procédure de акций. l'externalisation. В частности, Maintenant, pour l'instant, ce sont des parts доля, sociales, des parts собственно, d'investissement. давайте говорить Utilisons les конкретно, mots потому corrects. что совершенно мы очень часто сталкиваемся с непониманием банковской Souvent, on voit сферы, ce manque когда говорят, что de покупаете compréhension de la акции, banque. но акции не Vous vendez des зарегистрированы, actions, mais les это actions вот ne sont pas encore enregistrées, etc. такого рода вопросы. Поэтому Donc, s'il vous подскажите, plaît, il пожалуйста, faut точную que информацию о l'information soit précise. соответствии C'est une part инвестиционного d'investissement. Vous, vous achetez les parts представительства. d'investissement. Значит, регистрация Alors, инвестиционного l'enregistrement des доверия на parts текущий момент она подготавливается, d'investissement, наверное, on сейчас prépare tout cela maintenant. не только про не только про, значит, наш Je ne veux pas juste китайский parler de рынок, la Chine. вернусь Je vais обратно к revenir à la презентации, présentation значит, к демонстрации, и расскажу немножко et о je vais parler un petit peu собственном и сайте, euh, и тех планах, которые du site происходят. Вот et сейчас вы de nos видите projets. Ici, vous макет, voyez une да, но это maquette. дизайн-макет, потому C'est что un он design de еще la не до maquette. конца полностью Ce сверстан, n'est pas не до encore конца полностью à вышел в 100% свет. prêt. C'est la Дизайн-макет maquette de есть на notre сайте, site, можно le его site de notre посмотреть. produit. Вот. Это Ce ne sont pas juste des непосредственно images, ce sont des динамические modèles модели, dynamiques все полностью, которые qui vont parler de выстраиваются notre на produit, продукте, как он comment il marche, работает и comment так il est далее. То есть utilisé. фактически это C'est le сайт site de notre нашего produit. продукта. Он сейчас в работе, и On я travaille очень maintenant dessus. готовился выпустить его в J'espère этом vraiment месяце. donc Небольшая задержка произошла. démarrer Демонстрировать ce его mois, давайте mais il y a eu un сейчас petit будет retard. непосредственно у нас в Le работе mois наша prochain, je презентация. pense qu'on pourra déjà voir ce site. Так вот, эта работа в том числе и Ce travail сопровождается est accompagné par le документами. travail avec les То есть documents. мы хотим выпустить сразу On все veut que deux виды choses voient le документов, jour. выпустить Le site сайт du непосредственно produit. продукта, ну потому что продукт Le produit est déjà готов, créé. он уже Le готов produit к se prépare à la производству, production, aux к ventes глобальным, globales. глобальным продажам, Ça проходит passe la сертификацию, и, certification. конечно же, нам нужно Et il nous все faut эти l'image, документы le visage de мы ce produit. создаем. C'est ce qu'on Ну crée. и второй момент — Et la это deuxième chose, c'est глобальный le переход transfert на global правильные envers юридические euh, tout ce qui est соответствия, légal pour que tout soit значит, correct. глобальный La переход на transformation, donc au юридические contrat правила. juridique, Вот le на этом transfert au contrat сайте, juridique. значит, Sur notre site MLC Health, Health, вы en можете bas внизу à с droite, правой стороны увидеть vous voyez un contrat инвестиционный шаблон, d'investissement, шаблон donc un modèle инвестиционного de contrat договора, d'investissement. и прочитать Et vous pouvez le тот lire. самый инвестиционный договор, который в скором времени C'est будет, le contrat que vous verrez соответственно, bientôt dans вывести. votre back-office. Вот, его Il нужно faudra le подписать, signer. мы фактически En заключаем fait, on conclut un третье contrat между trilatéral компанией entre поставщиком, MLCGT, компанией инвестиционной entreprise и d'investissement, et le client. фактически переходим в такую более Donc, on правильно-юридическую плоскость. va vers Этим будет donc сопровождаться еще un одна schéma juridique plus очень correct. важная Et и il y aura une autre chose visuelle это наш importante, c'est notre сертификат. certificat. Сейчас вы видите перед собой, значит, Maintenant, vous voyez изображение les сертификата. certificats, c'est Значит, aussi un design de это maquette. сейчас функционал, который On travaille готовится. maintenant sur la fonctionnalité. Deux types de Сертификат — это certificats. производственный Certificat сертификат de и production et technologique. коммерческий сертификат, сертификат технологий.
certificat pour la technologie. C'est un design de maquette сейчас является частью qui fait функционала, maintenant partie de la и в fonctionnalité. реальном времени, вот прямо сейчас, сегодня я Aujourd'hui, j'ai общался eu с un appel avec notre с directeur informatique, директором, technique. вот, мы уже On est фактически prêt готовы выпустить à этот démarrer функционал, cette и, fonctionnalité конечно же, вы оформите свои et vous pourrez enregistrer vos сертификаты, certificats. каждый увидит, сколько Chacun verra ролей вы combien de выполнили, parts vous avez. подпишет Vous allez все signer необходимые tous les contrats et tous les обязательства, documents бумаги, nécessaires вот, а ознакомиться с проектом et vous договора pourrez вы voir можете, le конечно projet же, du contrat sur непосредственно notre на site. нашем сайте. Он C'est déjà уже disponible. этот Le contrat est документ déjà уже disponible доступен в dans la мобильной partie части inférieure нашего de сайта. notre site à droite. Нажимаете этот Appuyez документ, вы dessus, можете его vous перевести, pouvez le traduire. заключаться и заключаться Ça только va на être английском disponible en языке. anglais seulement. Обратите внимание, потому что юридическая Le составляющая composant juridique законодательства des Émirats unis подразумевает implique публикацию la договоров только publication на des contrats арабском, seulement en arabe et en английском anglais, en языках, deux langues. языка. Je Это pense проще будет все-таки qu'il на sera plus facile арабском, de le faire en anglais, pas en arabe. очевидно. Вот, поэтому Donc, vous pouvez можете utiliser ознакомиться, Google перевести Translate его и, soответственно, посмотреть, как он et voir de quoi cela a выглядит l'air или его, et что ли, pouvoir строить. l'évaluer. Все это будет Tout cela sera accompagné d'un автоматизировано système в системе. automatisé. Значит, буквально появится наверное, 1 Le числа 1er octobre, je октября crois, все пользователям появится on поп-ап, verra un увеличит pop-up экран lors de l'entrée dans le увеличенным back-office. форматом Vous pourrez Word passer automatiquement dans la договора, section avec le у вас contrat. отобразится Vous verrez договор le с nouveau contrat компанией, у avec вас отобразится la société сертификат, d'investissement. Vous verrez le вы certificat. нажмете Vous на pourrez кнопочку appuyer sur le bouton «Подтвердить» и «Générer-le» сможете et vous поделиться pourrez partager ce соответствующим сертификатом сами. certificat dans les réseaux Об sociaux. этом вся информация On будет va vous donner les informations доступна plus уже tard en plus много. de Сейчас détails. уже, можно сказать, я Mais je pense que j'ai déjà начал с répondu à вопросов, quelques которые questions liées à ce sujet. находятся сейчас у меня в списке вопросов, когда я буду отвечать на них. Так, заканчиваю J'arrête le partage. демонстрацию. Итак, второй вопрос. Здравствуйте, Bonjour. сертификация ЦЕ, как La я certification понимаю, CE, c'est является la условием condition de la mise en œuvre du CGM. projet CGM. Если эта сертификация не Si la будет certification n'est pas подтверждена confirmée par l'Union европейской européenne, quelles сертифицирующей ressources компанией la société для a pour запуска нашей продукции на lancer nos produits европейского en рынка? dehors de l'Union Вы européenne? знаете, вариантов, где наша продукция не проходит европейскую сертификацию, нет. Vous savez, Потому on что ne peut pas ne это pas passer la certification содержит européenne. ознакомительный характер, да, и, ну, что ли, это процедура, которая, которую неизбежно будет C'est la проведена. procédure qui Для aura того, lieu чтобы провести значит, pour avoir сертификацию la CE, certification CE, непосредственно les европейскую certifications européennes. сертификацию, у нас привлечена On a компания, attiré практически лидер по la сертификации, société qui est leader которая dans certification. находится Leur siège est en в Chine, Китае, en в Europe. Европе. Это C'est la компания société Osmunda. Osmunda Она произвела qui a несколько тысяч déjà сертификаций effectué медицинских plusieurs изделий по всему milliers миру. de И certifications médicales partout dans le monde. Il n'y a сейчас, jamais eu d'obstacle. вот, поэтому Donc, сертификация on aura la CE, дело certification. C'est здесь не juste в une question вопросе de денег. temps. Всего нужно подготовить Il faut préparer 700 700 documents. документов. Представляете? Imaginez ça, 700 700 documents. документов нужно Les подготовить по matériaux, материалам, по биосимилам, там, bio-base, другим etc. вещам. La Сертификация CE certification prend juste du требовательная, temps. она Ça prend занимает beaucoup de temps. много времени. Подготовить просто элементарно, просто посмотрите, сколько, если даже вы по часу Même уделите si этому vous avez 1 heure pour вопросу, chaque чтобы document, изучить, 700 700 documents, c'est документов, это 700 heures. огромное просто C'est énorme. количество. Но работают Mais on a des профессионалы, professionnels. вот, большая часть La документов уже plupart des сейчас documents sont déjà готовится со préparés стороны, и et la компания société Osmunda Osmunda продолжает continue à создавать préparer продукты ces для documents. Et других maintenant, en fait, on est en train de passer компаний. cette certification. Значит, поэтому вторая La часть deuxième partie de вопроса, la что вы question, будете qu'est-ce que vous делать allez с faire si vous ne производством? passez Ну, pas la у certification? нас не только On n'a pas европейская juste la certification значит, européenne, отечественная on aura aussi la сертификация certification de la région происходит asiatique parallèle. параллельно. То есть сертификация La CE и certification CE МАНАС et MANAS происходит vont se параллельно, faire en parallèle. поэтому в любом случае Quelque это chose будет sera plus rapide быстрее, et чем quelque chose будет prendra plus de просто. temps. Так, не сомневайтесь в Non, il этом. n'y a pas de doute. Следующий вопрос. Предположим, что каждый участник проекта Imaginons купит que по chaque одному устройству. participant du Первое. projet Оцените ли вы achètera un расходы? dispositif. Quelles seront les Второе. recettes pour le projet? Почему, значит, Pourquoi участники c'est выбирали les такую participants du projet компанию, qui doivent acheter эти ces produits? устройства? На наши устройства есть Il y a глобальный une demande спрос, globale et un marché глобальный global рынок и pour nos глобальный спрос. dispositifs. Например, на Par территории exemple, en Российской Russie, Федерации сейчас существует il y a maintenant огромное énormément количество d'appels тендеров d'offres pour закупки этого acheter оборудования ces в dispositifs Российской pour le secteur Федерации. médical. Вот. И количество Et le изделий, nombre de dispositifs оборудования pour l'achat составляет est около 500 полумиллиона 000 в millions. нашей стране. Вот.
dans un pays seul. это на самом деле огромный C'est un chiffre d'affaires énorme. огромный, ну, вы думаете, что мы придем и для того, чтобы Vous pensez заработать que, деньги, pour да, мы gagner, on doit бросим conquérir le все marché? делать, Non, pas du tout. даже Même, десятые доли donc, процента 1/10 d'un или pour cent десятая de ce доля marché, процента этого c'est рынка, это déjà un уже succès commercial, c'est déjà des 50 миллионов долларов. dizaines, de Поэтому millions de dollars parce que la capacité du возможно, marché est это vraiment действительно énorme, c'est огромное, sans fond, безграничное, sans fin. огромное Les ressources ресурсы, énormes, les огромные possibilités énormes. возможности. Мы можем продать On peut эти vendre et товары gagner dans в chaque любой pays. стране, даже обеспечивая Même, огромную en диаспору. И fournissant, это только donc les одно produits à un seul pays, les Émirats unis, notre из société, огромного потока peut средств. devenir Поэтому une действительно unicorn эффективно financière et работать coûter des как на milliards один и et avoir получить des прибыль, centaines de millions de dollars de recettes tous les ans спокойно, dans un даже seul в другой pays. стране. Поэтому Donc n'ayez pas de самостоятельность doute, вынуждены on двигаться va tout faire поступательно. étape par étape. Там, где Là наши où on va nous конкуренты atteindre, будут быстрее, так сказать, là интегрироваться où on pourra intégrer nos в produits plus мировой vite, c'est là, рынок, что qu'on называется, ira, наименьшего сопротивления. avec la Это moindre самый résistance. важный сейчас La вопрос, question la plus, importante как maintenant, мы c'est gagner de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire pour une этой société? компании. Это, безусловно, C'est un retour возврат капитала d'investissement, в un самом retour sur деле. Мы investissement, сейчас вносим que vous, капитал, donnez maintenant, чтобы au получать projet et puis vous дивиденды. aurez, ces Это recettes sous доход forme de dividendes, той самой sous прибыли, forme de recettes. которую мы здесь как бы собрали. C'est pour cela qu'on Безусловно, est ici. ну, конечно же, мы собрали Bon, on n'est прибыль pas не ici только juste из-за того, pour, что les мы profits, c'est aussi качественно pour, решаем больших résoudre des глобальных tâches задач, globales et разных humanitaires. составов, Il y a много beaucoup de составов. composants. Но одной из Mais главных l'une des composantes составляющих principales, c'est инвестиционных bien sûr avoir des recettes. C'est pour cela qu'on est tous программ. ensemble. Так, поэтому прибыль Donc les будет recettes seront достижена. grandes. Сейчас мы ориентируемся на то, что продажа On pense одного maintenant que миллиона la vente единиц d'un million de принесет pièces компании уже va 20 donner, миллионов долларов прибыли. 20 1 millions миллион de dollars de пользователей recettes, de может profits, de bénéfices à la пользоваться. société. Обращу ваше 1 million de внимание, ventes, 20 важный millions de ключевой bénéfices. момент, с учетом La всех société бонусных avec акций, с учетом всех toutes бонусных les promos de bonus, различных tout ce qui привилегий, vient, всего la лишь société получила n'a reçu que 9 9 millions de dollars au total. совокупности. То есть On a eu 9 абсолютно millions до, de там, paiements, сейчас вот новая статистика, до 10 jusqu'à миллионов 10 millions долларов. de dollars, До 10 selon les миллионов. nouvelles То есть statistiques. на один год Et 1 миллиона продаж 1 million de ventes, 1 million, это c'est juste, тестовая партия. un lot Вот. d'essai qu'on a planifié, Это первая le premier тестовая lot. партия. Вот. Она уже Ça, déjà, приносит ça 20 миллионов seul, ça долларов. nous apporte Поэтому 20 millions. возврат Donc, капитала retour в sur работу этого investissement, les предприятия bénéfices de notre projet она sont очень énormes. быстро Il y a une marge, развивается. Очень быстро развивается. très élevée. Важно запуститься. L'important, Сначала c'est сертифицироваться, de démarrer tout cela et de дальше passer la уже certification. Et puis, самому on va накапливать accumuler средства и l'argent et расширяться nous в éteindre бизнесе. et aller plus loin. Question Следующий suivante. вопрос. А как насчет Et мобильного приложения, которое l'application будет mobile qui va сопровождать accompagner le систему système Flyer? Fly? Я J'ai отвечал на répondu à этот cette вопрос question lorsque, до такую вводную экскурсию. je vous ai fait un petit Code tour. Geass сейчас буквально десяток Maintenant, une dizaine de программистов programmeurs не только travaillent мобильное non приложение seulement sur делают. l'application На самом mobile. деле мобильное приложение только L'application часть mobile, c'est juste, айсберга le того sommet de именно IT-решения. l'iceberg. Очень важна именно Ce qui est important, система c'est le système управления и de хранения traitement et данных, de которые stockage des données, связывает разные мобильные qui приложения connecte в des одно applications mobiles des régions différentes. глобальное C'est абстрактное l'infrastructure решение. globale et grande. Поэтому прямо сейчас мобильное L'application приложение mobile, доступно версии, тестовой версии une уже version d'essai проходит qui passe la сертификацию на certification. Donc l'application mobile est prête доступно pour для cela. публичности, Ce n'est потому pas что она public parce que сейчас maintenant проходит la сертификацию. situation est en cours. Вот, La она première version est prête бета-версия, вот, значит, а те версии, которые будут et уже les готовы versions qui seront pour публичные, les да, после utilisateurs après la прохождения certification, сертификации, мы их, конечно же, on les интегрируем. prépare de manière На intense. самом деле у нас, значит, сошлось две очень правильного, две En fait, deux очень tendances se правильные sont combinées. тенденции. Это то, что у нас есть La время première, c'est que сейчас on в a du период temps maintenant, сертификации как раз, так сказать, нарастить функции этого pendant la приложения période de больше, certification, чем on это, veut и уже показать, например, со ajouter скоростью plus de интернета, fonctions dans l'application. Par exemple, on veut, систему искусственного интеллекта, démontrer aux которая utilisateurs, un système, анализирует и нам de l'IA qui va дает analyser les données et aider les utilisateurs. On veut высокофункциональные avoir un решения. Мы modèle как avec раз toutes les вот fonctions et on a du temps после завершения сертификации. avant la fin de la Поэтому certification. сейчас буквально все Donc toute внимание l'attention est направлено maintenant на prêtée à ça. математическую Le модель, modèle в mathématique, la программирование, в programmation, отображение, в le дизайн, design, именно, можно сказать, в пользовательскую площадку, l'affichage, donc интерфейс. l'interface И pour это les тоже очень важно. utilisateurs. Больше вам On mène ce не будет travail. давать не только On n'aura одно pas juste мобильное une seule приложение, application но mobile. практически на каждый из регионов локальных, там, Pour например, chaque région, que ce soit, Ближневосточный регион, Азиатский l'Afrique, регион, там l'Asie, будет on другая aura des архитектура. applications différentes. Потому что универсальное Parce qu'une приложение application невозможно universelle, sur le plan de vue, создать, du du point de vue de loi n'est pas очень possible. разные Les законы, lois sont différentes, и, так les lois сказать, peuvent être противоречат друг contradictoires. другу, поэтому что компании текущие, которые
Donc les sociétés qui existent maintenant sur le marché et nous serons obligés de, séparer ces applications et chaque région aura sa propre application. Поэтому это такая глобальная Donc c'est une plateforme, мультисервисная multiservice avec des applications история, différentes, но при этом с обработкой mais одних и avec le тех же traitement de tout cela avec показателей un noyau. обработки всех этих Le traitement de данных, toutes les которые données накапливаются, значит, qu'on и accumule более pour un точно signal понимать. plus précis. Значит, коллеги, больше вопросов Les у меня collègues, нет. ne Спасибо m'envoyaient, большое. Я тоже не успел pas plus de ответить. questions, je n'aurai pas le temps de répondre. Уже около 20 вопросов я J'ai получил 20 4, questions et j'ai seulement sur la буду question 4. стараться отвечать на Je vais вопросы как essayer de можно donner детальнее. les réponses les plus Ну, brèves et plus советую, précises. стараюсь. On va plus Двигаемся loin. дальше. Niveau Второй 5. вопрос. Когда завершится давно анонсированный процесс Le разделения processus de технологических и séparation départ, производственных частей? technologique Я et знаю, départ de что есть production. C'est секрет. quand que ça va finir? Je vous donne Технологические un и secret. производственные части Les parts de давно разделены. technologie et de production se sont séparées il y Вы a можете longtemps. видеть, Vous pouvez le в voir dans своем votre личном back-office. кабинете этот процесс Ce processus est fini. завершен. Если вы видите какие-то Si vous voyez des неудобства, erreurs, хотя у нас нет bien нежелательного que обращения по каким-то ошибкам, все donc достаточно on n'a pas проверено, eu de вы можете requête ответить avec на des вопросы erreurs, в кабинете, если tout вы est vérifié. что-то Si vous n'avez pas vu видели quelque или chose dans le вам back-office, оказался в этом venez процессе parler au неизвестен. support. Le Процесс processus de séparation разделения départ de технологического technologie et de и production производственных est частей terminé. завершен. Ce Остался qui reste, процесс c'est la chose связи, suivante. запуска C'est того donc le договора, lancement du contrat который я сейчас вам que je viens анонсировал, d'annoncer, который вот я вам que je показал, viens de vous montrer, и запуск и et формирование новых donc la formation de сертификатов, nouveaux да, certificats, les сертификатов certificats согласования de на propriété технологию pour и la technologie de la процессы. production. Они у Ils нас sont есть dans в le nouveau дизайне, в design. готовом виде. Ну, релиз у нас Le запланирован lancement на est 1 planifié pour le октября. 1er octobre, 1 октября. То есть на le premier jour ближайшие du mois месяцы. suivant. Je Напоминаю, vous что rappelle que сейчас maintenant on a une интеграция promotion plus $20 20% pour при пополнении l'alimentation en USDT средств USDT, en дают crypto-monnaie. приобретение. Эти средства Maintenant, on фактически accumule cet аккумулируют для argent того, pour чтобы приобрести acheter de l'équipement. оборудование. Ну и фактически часть оборудования мы On a уже déjà сейчас payé pour приобрели. quelques Это équipements. C'est высокоточное un équipement de оборудование pointe для pour la производства production des сенсоров biocapteurs в наш прям производственный d'un autre кластер, cluster de в нашу production. производственную, даже не Ce n'est même лабораторию, pas это un в laboratoire. нашу C'est notre производственную production. лабораторию C'est une petite для production de сенсоров, biocapteurs которая qui se находится trouve en в Chine, à Шанхайской Shenzhen, зоне, в dans une zone свободной économique экономической libre зоне de Hong Kong. Гонконга. Вот. Это тоже очень C'est aussi très интересно. То есть intéressant. фактически мы в азиатских странах, мы сами офис On loue снимаем, текущий, un который я вам bureau показывал, в dans la собственном zone économique производстве libre avec le нашего soutien государства. étatique И также мы снимаем значит, et on офис loue aussi le bureau лаборатории de тоже laboratoire dans une в autre этой zone свободной зоне, также libre de Hong получим Kong, поддержку aussi avec le программы soutien d'État. государства. Об этом очень мало кто On ne говорит, parle pas beaucoup, но mais ça va спасибо, de что soi, en вы fait, видите dans в ce cas. данном случае. Значит, двигаемся по On этому suit ce вопросу. processus. Следующий Les вопрос. questions suivantes. Хотелось бы узнать о Le financement de финансировании la production. производства. Будут ли Est-ce que la запущены deuxième et la разработки troisième новых ligne методов seront финансирования по lancées après le производству? financement de la première ligne en Chine? Финансирование En ce qui второй concerne la линии– deuxième et la это troisième ligne, c'est une grande большой question. вопрос. На самом деле, э, в идеальном формате может быть En fait, зафинансированы en format idéal, on ne peut financer que deux но lignes. La первая première et la линия deuxième имеет очень большой, по сути, по 10 миллионов ont шекелей, очень большой beaucoup de volume de production, 10 millions и реализация chacune, этих et la объемов mise en œuvre de ces volumes nous apporte un колоссальная. revenu colossal, 400 millions de миллионов dollars долларов de recettes дохода par an. в год может C'est ce que deux lignes de production peuvent построить donner. одна линия. Поэтому, конечно же, финансировать Donc financer вторую la линию deuxième et la troisième нашего ligne, производства, je ну, pense que наверное, cela ne будет sera не pas слишком raisonnable. сложно. Да? Но важно Et qu'est-ce qui est сейчас important? Il est important de финансировать financer la ligne минимальную nécessaire зарплату, которая сейчас есть qu'on a на maintenant текущей pour les tâches основе. actuelles. То есть как-то объяснить. Вот смотрите, вот мы сейчас Maintenant, должны on doit выпустить 1 миллион чипов produire 1 million de к pièces. Et qu'est-ce que ça veut 2026 dire? в 26 году. Это 1 миллион чипов, On avait assisté à 1 которые million de puces, c'est le являются ядром, noyau. там, это чип Nordic, там, да, а Et он ça стоит coûte в 2,5 $2,5 la вот этот puce чип этот маленький, seule. $2,5 стоит. То есть, соответственно, Donc 1 million de 1 миллион pièces, изделий, 1 1 million de миллион чипов, puces, $2,5. два с 2,5 половиной chacun. миллиона долларов. И 2,5 millions de это dollars, база c'est для того, чтобы ce произвести dont on a 1 besoin миллион pour изделий produire к ce концу года. composant. Казалось бы, можно думать, On pourrait что это dire, неделя. produisons Просто 100 пойти, 000, заработать vendons, 1 миллион gagnons et puis faisons la заработать. même chose. Но когда мы Mais считаем lorsqu'on логистические calcule цепочки, la chaîne погрузка logistique, товара и доставка la livraison до готового склада, jusqu'à l'entrepôt, реализация товара ça prend занимает 8 mois. эта
il faut jeter ce schéma. Ça ne marche pas. Поэтому нам нужно в Donc обязательном il nous порядке faut, реализовать первую mettre en œuvre notre premier schéma avec финансирования. suffisamment de В северном financement. регионах мы 40 000 000 $, c'est ce qu'il faut сейчас collecter. мы собрали Maintenant, on a collecté que достаточно. 20 de cette somme, mais on Нам a нужно 10 mois 12 месяцев для того, pour чтобы максимально поджать donner plus. максимально больше. Вопрос, если мы не Si on ne соберем, crée pas, если мы si не on n'attire запустим pas быстро ces этот 40 проект, millions, qu'est-ce qui va se что passer? будет? Да? Est-ce qu'il y Будет aura le все, lancement? Oui, bien sûr, конечно, все запустится. bien sûr, Конечно, tout, все tout будет pourra работать fonctionner на полную возможность по тем ресурсам, avec les которые есть. ressources qu'on aura. Но Mais запуститься с большим lancer оборотом avec plus означает сразу de volume, ça veut увеличить dire tout масштаб lancer avec plus de денег в нашем d'échelle. проекте. Мы On n'a увеличиваем pas d'argent de процентную trop dans le projet, on utilise l'argent tout de suite. сразу и только целевым Tout назначением. l'argent est dépensé Поэтому de manière ciblée. как только мы Donc, достигнем dès второго qu'on непосредственно achève финансирования первой le прорывной seuil de волны financement de и la première ligne, dès соберем qu'on 40 qu'on миллионов collecte долларов 40 millions, или запустим достаточно dès qu'on a быстро, assez мы будем donc de tout ставить cela, вопрос перед on va всеми, в том числе en перед fait poser нашими la question à tout le инвесторами, monde, à tous les которые investisseurs. хотят привлекать Est-ce qu'on va силы continuer à tirer le в наш financement pour проект. notre projet? Parce que Доход уже в les ближайшее recettes время seront déjà là. будет. Но, безусловно, мы Bien sûr qu'on рассматриваем pourra и proposer другие d'autres варианты. options. Те люди, которые Les будут gens qui участвовать attirent в le financement финансировании, значит, будут, так сказать, seront приятно удивлены surpris de тем, manière что мы agréable. будем On va делать, avancer. потому что у нас есть On n'a pas опыт juste реализации l'idée таких de программного CGM, комплекса. on Дальше pourra aller plus loin. обязательно, значит, все ваши Et структуры toutes vos непосредственно structures, в si vous программе êtes dans le programme de Пантарьяна, partenariat, все они будут euh, работать. tout pourra Часть дивидендов bien мы marcher сможем et переводить в другие сектора, vous pourrez tout diriger vers в d'autres secteurs компоненты, avec vos значит, dividendes et vous pourrez программного. multiplier tout cela. Будет Donc, on делиться va aller plus loin, дивиденды. bien sûr. Question Следующий suivante. вопрос, будет ли Est-ce qu'on aura дивиденд les в dividendes en 2026? On 2026? Мы l'espère надеемся на vraiment. это. Будут ли дивиденды в On 2026? Мы l'espère. надеемся на это. Но задача в первую очередь сначала Oui, la запустить tâche производство est продукции и d'abord успеть выпустить produire les produits, puis pouvoir les livrer. certification продукции в La августе certification sera 2026, achevée да, donc fin août. то, соответственно, Donc les через contrats et le logistique, ça sera где-то prêt vers le mois de novembre ou de ожидаем, décembre. что в первый Le апрель premier lot sera программа livré. будет отгружена, Donc соответственно, on aura les и premiers запустится bénéfices et on производство pourra одним из distribuer les этапов. dividendes. Поэтому хотелось бы в 2026 году Je voudrais le voir en немножко 2026, mais on va исходить voir. из реалий, да, вот о каких реалиях Il faut идет prendre en речь. compte les réalités. Вот буквально Hier, par вчера exemple, мы собирались пропустить on один voulait крупный acheter pour теракт в l'équipement de Китае. précision dont j'ai parlé. Но вчера Mais hier, il y a eu un случился тайфун. typhoon en Chine И et le практически gouvernement de la Chine a никто не interdit aux смог gens выходить за границу. d'aller Мы не dehors. смогли On n'a оплатить pas pu банковским счетом, payer не à la смогли banque, вообще donc задерживать la поставки, livraison est retardée de 4 jours потому что parce que сломанные la chaîne технические logistique est устройства, cassée. может Peut-être быть il y aura что-то encore un еще. И retard. вот такие вот Il y a des форс-мажоры, forces они majeures. всегда ходят вокруг компании. Ça То есть existe логистические toujours. Les modèles компании logistiques, какие-то les эти problèmes банковские banquiers проблемы avec всегда le могут transfert быть. d'argent. Поэтому Nous, on fait сейчас tout notre вроде бы possible все avec l'échelle максимально нормально, maximale, но, безусловно, мы mais on стараемся laisse для toujours каждой долю un возможности certain risque, иметь une certaine force форс-мажор majeure. C'est quand même du business. On y est быть prêt. готовы. Question Следующий suivante. вопрос. Будут Est-ce que ли les способы dispositifs seront выпуска produits cette продукции année et est-ce на рынок qu'ils в vont следующем году? aller sur le marché Есть l'année prochaine? уже C'est ça. произведены, C'est déjà produit. произведены устройства. Вот Eux, они. voici. Это не Ce ne просто sont pas модели, juste des modèles, ce sont des это dispositifs сбор bien assemblés, bien работающих fonctionnants, систем. avec le Совсем скоро, biocapteur, совсем avec tout le с reste. остальным. С этим Vous мы pouvez можем вас nous поздравить. féliciter. Значит, и выпущены на рынок в Oui, следующем et году. on va aller sur le Здорово. marché l'année prochaine. Oui, je le Поздравляю. confirme. Question suivante. Следующий вопрос. У меня вопрос Une для question pour les инвесторов, которые investisseurs хотят qui выйти из voudront проекта до sortir du 2030 projet года. avant 2030. Вы Est-ce запланировали que vous avez такое planifié решение? des Сможете ли вы décisions, передать свои des solutions? Est-ce qu'ils инвестиционные pourront другим passer leur инвесторам? part aux autres Как это investisseurs et comment? произойдет? Этот вопрос достаточно сложный с точки Cette question est зрения assez difficile sur le point de vue юридической, потому légal. что если бы мы, так сказать, не планировали быть белой Si компанией, on ne planifiait pas да, d'être une и société blanche, могли бы что-то si on pouvait сделать violer des lois, dans мы бы, ce cas, наверное, oui, запустили peut-être on pourrait lancer une bourse другое interne. проекты. Mais Мы nous, задействуем иные on agit ресурсы selon по la loi. законам. Какие Quelles ресурсы ressources у нас est-ce есть? qu'on a? Tout d'abord, У нас есть ресурс, так называемый on a la инвестиционный ressource капитал. de Все société d'investissement. средства перед подписанием, Tout l'argent, которые были après подписаны la resignature, le 1er сейчас, octobre, месяца их путаюсь, 1 октября on будет aura la подписание, resignature, там будет участвовать la инвестиционная société компания определенная, d'investissement она может y сделать fera partie. байбек, так называемый. Donc, cette société Это pourra faire le buyback, процедура le rachat. легальная C'est un schéma абсолютно légal система, когда lorsque инвестиции les investissements sont venus avec un prix et puis определенные ça sort сроки avec un autre подписаны prix и могут перепродаваться. et on peut le Это revendre, ЮКОН les как revendre. раз к этому, это проектный C'est ЮКОН, le целый travail de процесс, projet да,
et comme après, à des rachats, des buybacks какое-то avec ограничивание. des vagues, des offres. Comme je dis avant, lorsque un grand investisseur, vient, когда этот крупный инвестор может il peut, par предложить exemple, on peut lui offrir, быстрее, чем сейчас des указанный parts, прайс. Если donc à un prix, moins élevé que, donc, si les 2 parties sont, heureuses, on pourra avoir le buyback et les droits pour les parts, passeront des petits investisseurs aux grands investisseurs. Cette procédure sera là, mais ne soyons pas à la hâte. Il est très important maintenant de respecter, toutes les nuances juridiques. Chaque erreur, qu'on peut commettre sur ce chemin, peut nous bloquer, l'entrée sur la bourse globale en 2030, comme on le planifie. On planifie toujours, l'introduction en bourse, IPO. On planifie toujours, d'avoir la capitalisation globale. Ça s'appelle due diligence. Un avis d'expert, de juriste est très important pour nous, donc, nous ne sommes pas à la hâte. Mais il y aura des options, c'est sûr. Très bientôt, je dirais. Question suivante. C'est quand que la collecte des investissements va finir pour la première ligne? La collecte des investissements, la levée de fonds va finir lorsque la venue d'argent va atteindre 40 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est que, l'arrivée, la venue de l'argent? À l'heure actuelle, on a des tempéraments à 15 millions de dollars. À l'heure actuelle, en fait, cet argent sera disponible à l'avenir. Les investisseurs, vont nous donner cet argent à l'avenir, mais ils vont le faire pendant 20 ou 25 mois. Ce qui ne nous arrange pas en tant que société parce que nous devons, livrer nos produits maintenant. Donc, on ne regarde pas trop à la vente d'un tempérament, on regarde la venue réelle de l'argent. Donc ça veut dire les tempéraments, heu, payés, les paiements qui ont déjà été faits pour, ces tempéraments. Donc qu'est-ce qu'on aura? Lorsqu'on aura collecté 40 millions pour la première ligne de production, on aura les tempéraments non payés pour, un certain montant qui vont former le budget de la deuxième ligne de production. Donc, on aura l'argent pour la première ligne, ça sera l'argent factuel, actuel, et en ce qui concerne la deuxième ligne, ça sera des tempéraments actifs. Donc c'est quand qu'on va, arrêter la levée de fonds? Je vous donne une réponse, directe. Lorsqu'on aura 40 millions de dollars avec, argent réel, les paiements réels. Question suivante. Quels certificats médicaux on a déjà? Certificat confirmant que notre produit, est bon et que ce soit confirmé par les spécialistes de médecine. C'est ça, la certification. Dans le cadre de la certification CE, on a toujours, des essais en laboratoire, des études, d'abord sur des souris, puis sur des personnes. Il y a toute une procédure, tout un classement. C'est pour cela que ça prend tellement de temps. Mais pour évaluer, heu, la certification, il faut évaluer les composants que nous utilisons. Pourquoi on travaille maintenant avec les professionnels du marché? Avec les professionnels de certification, pour la production, des dispositifs et cetera. Malgré le fait que je vous montre des, produits en plastique, ici le plastique est médical, qui est certifié. Un autre type de plastique, dessus, c'est médical. La peinture, ici, c'est aussi médical. Le plastique sur le couvercle, c'est médical, c'est spécial. Le cachet en caoutchouc, c'est médical. L'aiguille est spéciale, fait, en acier médical, certifié. Le plastique, de boîtier, médical. Le capteur, médical. Vous voyez? Ce n'était pas juste une question de création du produit, mais, l'utilisation des composants pour ces germes qui auraient la certification médicale en soi. C'est pour cela que, donc, le dispositif est tellement complexe. Ce n'est pas juste un dispositif en plastique. Dans 95 des pays du monde, on ne peut pas produire ça. Par exemple, on considérait la production en Algérie. Les représentants d'Algérie sont venus et ont dit: «Faisons une entreprise jointe».
Mais si on décompose avec les collègues: «Est-ce que vous, produisez le plastique médical dans votre pays?» «Non». А вас «Et les интересует, aiguilles какой médicales стране производят такой qu'il nous faut pour la certification?» «Non» et ainsi de и suite. так далее. Именно поэтому Китай. C'est pour cela qu'on a Сейчас sélectionné la Chine. в Китае C'est pour cela qu'on a полностью ouvert tout ça, готовы en развивать Chine. Ça технологии. Мы me говорим про prend beaucoup de temps de donner des réponses. значит, поэтому сертификат, Donc pour отвечая на вопрос, répondre à сертификат votre это question, подтверждает, les что certificats confirmant que nos produits sont специалисты confirmés par, горничной медицины, les у нас есть spécialistes médicaux, сертификаты oui, на on a все les certificats компоненты. pour tous les composants. Поэтому Et le сертификат certificat final qui использования наших confirmera продуктов l'utilisation de notre dispositif, так ça называемая sera justement la certification CE сертификация, европейская européenne сертификация, которую мы qu'on est каждый en год train de passer проходим. maintenant. Но Mais она ça, c'est basé основывается sur les на том, certificats который имеется на всю pour tous les composants комплектацию de этого tout le продукта. produit. То Voici, есть, voilà, c'est vraiment profond, поэтому des чтобы informations professionnelles. информация расходилась по правильному. Да, Анастасия, прошу прощения за C'est вопрос très еще раз. rapide. И мы уже должны завершаться, я понимаю. Так, какова Quel будет sera le цена prix des продукции actions lorsque les для actions seront частного publiques? пользования? Ну, смотрите, вообще En fait, on a зависит un от objectif. On en географии, да, parle озвученной. toujours. Вот компания Descom a, имеет par 2,5 exemple, миллиона пользователей. donc la Есть société компании, américaine Descom, ils ont 2,5 millions d'utilisateurs. вот и так C'est un fait это ouvert. Ils ne сертификация vendent qu'aux верифицирует. États-Unis. Больше того, я En ответил plus, на j'ai глобальный parlé вопрос. aux Очень многие utilisateurs ребята qui воспользовались utilisent les systèmes Descom. Диском. Помню, последний диалог La был dernière conversation, с c'était американцем, avec un американским Américain ученым. Он мне d'Arizona. рассказывал как раз Il me про ту parlait de историю, cette как bande adhésive qui se décolle появился, когда он lorsqu'il fait de la исследовал. course à pied. Так вот, эта Donc, компания сейчас, Dexcom, Descom coûte maintenant состоит из 55 milliards de dollars. компаний. Ils Она ne vendent plus отличается rien à part les от CGM. CGM, поэтому она Donc, c'est un показательна. bon exemple. Она показательна. 55 55 milliards de миллиардов dollars, долларов. c'est leur coût. Они Nous, on veut выпускают. avoir le même prix, le même coût Или ou наоборот. plus. Вот мы C'est выбрали la стратегию stratégie qu'on a sélectionnée. распространения нашей продукции. Они только Соединенные Eux, c'est Штаты juste les будут États-Unis. Et nous, nous allons vendre partout dans le monde. производить в Соединенных Штатах, Peut-être, oui, les благодаря États-Unis, c'est торговле, un pays да, riche, c'est vrai. позволяет им Cela leur permet de работать vendre более les высокими produits à des ценами. prix plus élevés. Да, C'est все vrai. понятно. Но тот Mais рынок, le marché который qui сейчас existe maintenant, существует, те les растущие marchés рынки, en croissance, это les старый marchés рынок, это тот riches, самый рынок le marché Соединенных des, Американских des Штатов, Émirats unis, даже и d'un не seul просто pays. рынок. Он гораздо Il est beaucoup plus grand et beaucoup массивнее plus и riche que le богаче, marché чем américain. американский рынок. Поэтому Donc, в de toute этом façon, случае у нас on будет aura beaucoup каждый plus de clients. клиент 55 milliards de dollars, je suis и, sûre ну, que я уверен, только ça растет sera и juste un развивается démarrage. после Après IPO IPO et après нашей que компании notre и société sera благодаря reconnue как et пользователи будут après que пользоваться les нашими utilisateurs товарами и средствами. commenceront à utiliser nos produits. И вопрос возвращаюсь, какая будет Quel sera le цена, prix d'action когда они станут lorsqu'ils публичными. seront publics? Pour revenir à la Я question. считаю, что сейчас у нас количество и долей, Mettons и, le nombre de parts и et la крупных capitalisation акций, которые vers будут laquelle on зарегистрированы. avance. У нас есть условные единицы, вот эти вот, да, Donc, которые on a des parts инвестиционные валюты. d'investissement, И des unités, et maintenant leur сейчас она nombre превышает ne dépasse pas те les самые chiffres цифры, о dont je которых я parle. говорю. Там 55 55 миллиардов долларов у нас долей не milliards de будет, dollars, milliards de parts, on n'a Поэтому pas ça, я on en считаю, a что каждый moins. пользователь Donc, je стоит pense que 1 chaque доллар. part Вот наша coûtera 1 $. цель C'est notre каждый objectif, доллар pour que chaque part сегодня coûte au moins 1 $. Более D'autant того, plus, все прямые il y a de tels инвестиции, exemples sur le которые marché. есть, вот, Il y есть a un такие exemple проекты, de sociétés qui ont которые augmenté des centaines de сотни fois. раз, сотни раз, и Et действительно ils ont atteint достигают de этих tels целей. objectifs. Да, мы Oui, on поставили s'est цель fixé un действительно objectif ambitieux. мощную, амбициозную Mais цель. Но в pourquoi nous целом fixer все des правильно. objectifs petits? В любом случае, De toute façon, que ce миллиард soit 1 milliard, или 2, 5, рубля 10 или milliards de dollars, 300 миллиардов долларов– это c'est un путь. chemin. Вот, и я Et je призываю propose que каждого chaque инвестора investisseur действовать fasse un совместно chemin с ensemble нами. avec nous. Совместно с нами мы Nous sommes la единственная seule société компания sur на ce рынке, marché которая qui сделала a fait больше, plus чем que n'importe quelle буквально autre знает, société. да, как новичок. Вот. Систему Le système CGM CGM, мы c'est un produit успешно populaire продвигаем et уже on va год. réussir, c'est sûr. Et question Следующий suivante, вопрос. Есть ли крупные est-ce инвесторы, qu'il y a les которые grands готовы investisseurs dans la инвестировать? technologie et où ils Крупные sont? инвесторы Il n'y те, a pas de grands я investisseurs dans la процитирую technologie, вначале. on ne les a Крупный pas инвестор laissés на самом entrer. деле C'est является moi, первым. le grand investisseur dans la technologie tout d'abord. J'ai investi beaucoup de mes propres ressources pour démarrer le projet. Вот, поэтому в крупные Donc, инвесторов, еще раз говорю, мы on n'a pas входить laissé пока entrer не les grands пускаем. investisseurs Но сейчас dans la technologie. Maintenant, on parle des grands investisseurs участвуют pour в la production. производстве. Ну, Qu'est-ce que c'est que les grands там investisseurs? 50 50 ou 100 100 000 могут dollars? Est-ce участвовать que в этом, c'est да. beaucoup d'investissements? Bon, je dirais que c'est plutôt de petits Мелкие investissements. инвестиции, да, эти инвесторы On a могут déjà de участвовать, tels investisseurs, mais les крупные grands qui инвесторы peuvent donner 5, 5 ou 10, там, 10 20 ou 20 millions de миллионов. dollars, То есть c'est такие avec eux qu'on инвесторы négocie maintenant.
La question suivante. Следующий вопрос. Les Дивиденды dividendes seront payés tous les ans? Oui, да, tous les дивиденды ans. будут выплачиваться ежегодно после Après финансового le отчета rapport financier de la société. этого инвестиционного предложения Pourquoi à la последних fin de l'année? 2 года, потому что только Parce que les ежегодно rapports, компания может annuels, теперь heu, платить вот, doivent être utilisés pour, le paiement des dividendes. C'est une pratique classique. для людей, которые не Les gens qui самые sont богатые, laitiers мы знаем, précoces, что только система CGM может lorsqu'on позволить a juste, créé, владеть le этими système ставками, qui там ont, оплачивать традиционным quelque способом, part то есть это technologique, будет eux, ils ont des paiements sur les доступно licences. C'est un информация, autre по format. которой можно On peut le будет faire tous les 3 mois. идти. La question suivante, Следующий вопрос, точнее ou plutôt un пожелание, souhait. значит, пожелание On souhaite команде toutes les meilleures MLC. choses à l'équipe de MLC. Il y a une question. Вопрос, какое Quel будущее avenir, ждет систему heu, синтезированного глюкоза aura le после CGM, GLP, compte учитывая tenu du прогресс, progrès, достигнутый в dans les клинике études и cliniques следующие pour, шаги? le Знаете, traitement du diabète? вопрос, на самом деле, вот когда меня очень Les gens viennent часто souvent et me disent: говорят, все, «Voilà, тотально все tout se запустили, ferme, все, закрываемся, rien ничего ne не будет работать. fonctionnera. Люди On a начинают trouvé, писать и une к une médecine сожалению, contre le diabète». совершенно просто Malheureusement, c'est tout à информация fait contradictoire. Ce sont информационная, des, что называется, juste, информационная вот эта вот повестка, что ли, des с cartons, красивыми voilà, заголовками, ну, она c'est не всегда tellement pas соответствует réel, истине, в том числе и c'est, клинической. ridicule. Если разобраться с точки Si on зрения regarde la biologie de физиологии la человека, personne, вот, on глюкоза comprendra в que клетке, les клетки, glucoses, les клетки, cellules énergétiques, клетки, это c'est la самый composante важный la plus компонент importante pour, la питания nourriture des cellules humaines. человека. Ну, то есть, по сути, это C'est comme, le бензин для carburant pour les клеток, cellules. топливо для клеток, да. Вот. И у этого топлива, у Et en вступления в fait, это топливо l'approvisionnement, de, неизбежно ce происходят carburant peut сбои avoir des problèmes, аутоиммунного voilà, характера, de nature психического auto-immunitaire, характера, le нервного, stress, прочее, прочее, etc. прочее. И все Tout это cela s'appelle вызывается le diabète. диабетом. Вот. Поэтому, несмотря на то, что Donc, malgré le fait люди que beaucoup disent, говорят, что que лекарство la médecine, против contre le диабета diabète a été возможно, к trouvée, сожалению, malheureusement, ce n'est pas это possible невозможно с точки зрения просто, как сказать, это невозможно с du точки point de зрения vue de la physiologie. физиологии On ne peut pas получить trouver une telle лекарство médecine, от диабета. С точки зрения физиологии. Потому что un диабет tel может médicament, выделяться pardon. Parce que буквально le от diabète, elle peut сотни до être абсолютно généré par des безвариантно. centaines des autres И maladies. это означает новость об создании лекарства Donc, от диабета cette nouvelle означает veut dire одновременно, что qu'on a найдено trouvé лекарство от donc, сотен un других médicament болезней. contre une centaine d'autres Что это maladies. за Qu'est-ce таблетка que ça veut dire? Une бесконечной, pilule скажем de так, la жизни jeunesse для вас? éternelle? Это информационная повестка. К Malheureusement, сожалению, ce или к n'est, большому voilà, сожалению, я qu'une имею в виду, sensation. J'ai le это diabète пропагандистская. Вот. et Поэтому très система, malheureusement, системы CGM les systèmes тоже CGM seront de создаваться plus en для plus propagés pour контроля le contrôle. диабета. И, к Malheureusement, сожалению, за счет этого il y aura de plus en plus de gens avec le diabète à cause de notre все écologie. больше и больше будут Les systèmes vont существовать. s'améliorer, mais nous, И мы тоже идем в ногу со временем, on потому avance что aussi et on va améliorer aussi nos systèmes. On va utiliser d'autres technologies. технологии On va расширяются, éteindre notre технологии. technologie. Мы также, точно так же в ногу со временем будем идти и On va развивать suivre, donc, качественные и le доступные progrès et on va системы améliorer les контроля systèmes de contrôle de glucose. Сколько Combien de времени parts, MLC MLC va понадобится vendre pour la для production? производства? Столько она будет продавать MLC производству столько, пока Autant не будет de достигнут parts jusqu'à ce максимально qu'on, допустимый donc, производственный плюс n'atteint топливо pas для лекарств. l'objectif pour la production. Поскольку L'escompte, топливо снижается, baisse tous les mois, le chiffre baisse tous les можно mois, mais notre фиксировать objectif, est maintenant цену financier, конкретную, concret. остановить финансирование, On peut которое мы не можем arrêter le financement, c'est реализовать, vrai, mais il faut пока continuer. количество Donc, le nombre de parts потерь de production, производства будет финальным sera показателем finalisé того, lorsqu'on насколько aura, собрано récolté le производство chiffre на nécessaire. данный On va en parler участок. en Я public. могу сейчас только Moi, je peux примерно vous dire juste un оценить. chiffre approximatif. На tекущий момент у нас À l'heure actuelle, 14 14 milliards миллиардов de parts долларов ont apparemment рассрочки. ont été Это vendus. порядка, получается, 30% 35% sont уже payés. проплачено. 14 миллиардов 40 30, milliards значит, de parts, donc encore une fois, еще раз приведу ce sont les цифры. parts de production. 42 рассрочками сейчас распределено и Voilà, зафиксировано. 30%, 30 sont миллиардов уже payés проплачено. et 40 milliards, de Поэтому parts de production, c'est ce qu'on a dans les tempéraments. Vous pouvez faire vous-même les calculs. может быть, может ли быть Est-ce que счастлив la тот, кто personne, смог вложить всего qui n'a investi que 100 100 dollars долларов? peut être Ну, heureuse? давайте так посмотрим. Voyons, $100 100 сегодня dollars. Si это on augmente примерно ça 100 100 fois, ça sera 10 100 000 100 dollars. тысяч долларов, да? Si А on если augmente ça à вложить 300 dollars, 300, ça sera будет 30 000 300 dollars. тысяч долларов. Notre Наше potentiel d'augmentation предназначение, qu'on то, что voit, мы видим перед собой при условии хорошего si tout развития va bien, значит,
En fait, vos 100 $ peuvent potentiellement je ne peux pas vous donner de garantie, par contre, surtout de manière publique. Ce n'est pas une offre, mais on y avance, pour l'augmentation de centaines de fois. Donc votre 100 $ peut se transformer en 30 000 $. Peut-être c'est peu, peut-être, cela ne résoudra pas vos, problèmes financiers. Heureusement ou malheureusement, c'est le montant d'investissement qui peut être en corrélation avec vos objectifs. Mettez, donc un objectif, si vous voulez avoir 1 000 000 $ dans le meilleur des cas. Dans ce cas, continuez à investir dans le projet. Trouvez les ressources, les possibilités. Travaillez plus peut-être, voilà, mettez de côté et augmentez votre part, d'investissement dans le projet. Cela vous donnera plus d'effets positifs, plus d'argent, plus de recettes. C'est juste, les mathématiques. La question suivante: comment on va vendre les capteurs? Quel système vous allez utiliser pour la vente des capteurs partout dans le monde? On va vendre les capteurs à travers les distributeurs, les joueurs professionnels sur le marché qui vendent, donc les dispositifs médicaux ou hôpitaux, par exemple. On ne va pas être, donc un fournisseur direct. Peut-être on va le faire au niveau d'État, à travers, les achats d'État, juste parce que les professionnels du marché des dispositifs médicaux, heu, donc utilisent toujours, cette approche. Ils ont plus de contacts et heu, donc accumuler les contacts et dépenser 10 ans sur cela, on ne peut pas le faire. On n'a pas le temps. Le listing, sur la bourse, ça va se faire en Chine? Non. Tout d'abord, ce n'est pas le listing, c'est, le placement primaire. C'est ce qu'on va faire, effectuer le placement primaire initial, des actions, donc IPO ça s'appelle. Je peux vous faire une annonce de notre projet, comment le mettre en œuvre. On va faire le placement initial à travers, donc société SPAC. Vous pouvez lire plus sur ça. C'est en fait une société qui merge avec une autre société, fondation. Ça réduit le temps, pour que la société, vienne sur la bourse. Ça s'appelle SPAC, une fusion SPAC. J'ai déjà eu plusieurs réunions. J'ai eu une réunion en Chine avec l'une des sociétés qui en fait a fait, ces fusions SPAC. On va le faire sur, une bourse américaine, Nasdaq. J'ai eu des négociations avec une société SPAC. Le volume, total de la société était à 69 millions de dollars, presque 70 millions de dollars. Voici, voilà. Pour, que notre fusion soit réussie, il nous faut, heu, nous unir avec une société qui aurait de 200 jusqu'à 300 millions de dollars dans leur fonds. 250, 270, ça serait efficace. Après cette union, la société aura 150 millions de dollars pour le développement, pour l'expansion sur le marché, pour l'ouverture et l'expansion des capacités. IPO, ce n'est pas juste une étape de la capitalisation, c'est bien sûr une source de grand financement, des ambitions de la société, l'expansion, l'entrée sur le marché européen, américain, et cetera. On fait ce travail, on le fait petit à petit. Maintenant, on effectue les recommandations. On mène des négociations avec les sociétés, les fondations SPAC. Ils nous donnent maintenant des recommandations, des conseils. Comment organiser, le mouvement, des fonds financiers dans le projet pour que l'audit futur de la commission des titres, pour que cet audit soit loyal envers nous. Il nous donne des conseils, pour que la société soit blanche, à ne pas avoir, comment ça s'appelle? De marché secondaire, et cetera. Ils nous disent: «Faites tout de manière transparente», avec, donc un résultat, clair qui pourra être, confirmé, avec les documents. C'est leur conseil principal. Cela nous rend responsables, bien sûr, mais on exécute déjà ces conseils, pour ne pas avoir de problème à l'avenir.
ce ne sont pas juste des annonces. On va vraiment возможности aller sur le marché global быстро стать et devenir une société qui coûterait des milliards в правилах общей капитализации en ayant la международного валютного capitalisation à фонда travers, NASDAQ. donc la bourse. N Аналогичных Ce qui nous случаев intéresse, c'est la bourse Лондонская Nasdaq, биржа, la plus grande. и Et la dernière Сингапурский question, форекс. Не кажется ли датчик le действительно capteur de простой suivi, иголкой donc de в glucose, стоге? est-ce que cela aura l'impact Так, sur la santé? я уж не вижу вопроса, Pardon, j'ai perdu la question. Не Est-ce que le окажет ли capteur датчик de CGM ежедневного мониторинга уровня aura un impact sur la глюкозы? santé? J'ai compris les questions. Вопрос понятен. Не окажет ли влияние датчик Oui, par exemple, циклических on явлений на здоровье? connectera le capteur au Значит, portable, est-ce que cela сенсор– это impact sur la santé? синхронизированный Donc, съемный экран non, дисплея, notre capteur, который как нибудь prend les корректирует informations, mais cela здоровье. n'ajuste Это pas, не ne corrige таблетка, pas которая la santé. Ce n'est корректирует pas une здоровье. pilule, Это ce n'est pas un переводчик cachet. показаний принятия, показаний On условий, lit juste les показаний données en temps ограничений réel. и времени. Все, что нужно, необходимо C'est ce для qu'il faut pour une того, personne чтобы qui потерял a perdu une possibilité biologique способность de перестать corriger, d'ajuster le niveau de производить glucose dès la антигены. naissance. Вот я, Moi, par exemple, например, j'ai le diabète, j'ai perdu. я уже Mon organisme n'est plus не capable способен de corriger le niveau de восстановить glucose. его. И таких, Et как я, il y a une personne sur 10 десятки, comme moi sur la planète. десятки, On est сотни des centaines de millions de тысяч людей, personnes qui ont perdu la имеющих capacité способность de contrôler leur niveau de ограничить свой glucose уровень глюкозы dans автоматически. moyen biologique. Поэтому им нужны Donc, eux, ils ont специализированные besoin d'aide, ils ont besoin de système инструменты, CGM которые а, через pour, à которые travers l'intelligence, могут l'autocontrôle, позволить им prolonger leur пролонгировать vie. жизнь. Merci Спасибо beaucoup, les большое, amis. друзья. Merci Спасибо beaucoup. большое. Значит, очень длинный и C'était un webinaire сложный long et вебинар. difficile. Merci à notre Большое interprète спасибо, Anastasia Анастасия. qui est avec Спасибо nous большое, tout le temps. спасибо за перевод. Merci à Анастасия, Anastasia. вот ее немножечко слова благодарности передадите. Passons-lui des mots Спасибо, de Анастасия. reconnaissance. Супер. Значит, просто Merci parce по-русскому que c'est говорить sa voix que vous entendez au webinaire. сложно. Вот. Очень долго и Il est длинно difficile, говорить по de русски. tout Но traduire en спасибо simultané. большое. Такой очень Merci à мощный vous. вебинар. Вот так вот Sans votre вся énergie, votre команда soutien, двигается над тем, toute l'équipe чтобы наше avance сообщество, наше любимое pour que notre сообщество communauté, информатики получения спортивных bien средств aimée, получило ait максимальный le résultat результат. maximum, Те средства, которые достаются l'argent qui individuально vient et en fait, каждому из нас, l'argent, мы все que les gens все investissent, мы que применяем les самые gens наилучшие gagnent, методы on labeur, on целей l'apprécie beaucoup вашего et финансового благополучия и donc on utilise cet благополучия argent pour общего votre bien-être, pour образования le для bien-être вашего de развития. l'humanité. C'est Спасибо, notre mission спасибо, globale. спасибо Merci огромное. beaucoup les amis, До merci à новых l'équipe. встреч. À bientôt.